Morning lads, japa sa dneska máme. Hello there chat, hello there. Jak to dneska ide? Dobré ránečko. Nazdar Radiátor, čau Markus, čau RP, čau Popolvar, čau Gojira, čau Fligo, čau Koveras, čau Haz, nazdar, jak sa dneska máme, zavri okná, zapni klímu. Ešte nemôžem. Ešte žijú ľudia v kuchyni, takže ešte to zatiaľ nemôžem zapnúť, ale dojdeme k tomu určite. Staní, nazdar, dobré ránečko. Viete, máme jednotku na balkóne v kuchyni, takže keď tam je otvorené okno, tak nemôžeš tuto pustiť klimatizáciu, lebo tam by sa uvarili dotyční v kuchyni. A vieš, jak zavrie tam okno bez vetrania. Na hovno. Dneska to jde jako už nejaký den za sebou. Cítim sa pořádne propečenej. No, ale tiež máte ten dojem, že mimo teraz tohto obdobia, ktoré prišlo po tom silnom ochladení, táto vlna oteplenia, že je taká ojedinelá počas tohto leta. Ja nemám pocit, že by bolo nejak extra horúco toto leto vo všeobecnosti. Jasné, teraz je to peklo, ale stačí teraz vydržať aj koniec letu. Ale aspoň ja mám taký pocit, že toto leto bolo celkom mierne. Normálne to šlo. A Házi vymyslel som na pro tvý deti, aby to bylo dostatečne gamersky a nerdsky. Ja neviem, či to chcem vedieť. Bre ráno, vo UHC sa blíži, no pozajtra vychádza vo UHC. Ale neviem, či budeme hrať vo UHC, keď vyjde. Ja teda nemám nejak extra v pláne do Mimaru, ale tak možno sa nechám zvyklať, uvidíme. Určite dnes bude Fallout, určite dnes nebude Fallout Big Pete. Ale potenciálne zajtra alebo v piatok by mohol byť. Čiste teoreticky uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Vo štvrtok bude Mario a na posledný augustový deň si necháme Poké Show. Ale mimo to ešte tento týždeň by sa dal jeden Fallout zvrtnúť a prípadne ešte niečo ďalšie. Bolo chvíľku pred ochladením, nebolo teplo v júni, v máji, ale ako to bolo minulé roky. I guess, myslím, že máš aj celkom pravdu. Myslím, že hej. Čo listokrát, nazdar, čo dáme dneska disco, tancuj pri mne blízko. Čau Peco. Peco, dneska to nie je pre teba. Rovno utekaj k Nobimu alebo k niekomu. Dneska sa asi nezabavíš na streame. Tak preventívne, len oznamujem. Anyway, priateľ, nemám dneska nič na prediskutovanie. Nemám dneska nič také. Jedine, že by si mi nahodili nejakú údičku. Budeš môj Tarkov senpai, keď háza a netvara zo mňa momentálne mrdne a skončia v ústave ako zelenina. Vieš, ja som to nezapol. Už týždeň ten Tarkov. Ja ho asi odinštalujem. Nie, že by ma to nebavilo, ale nemám na to čas, takže na čo to vôbec budem mať v kompe? Rozmýšľam, že na čo to tam držím. Ale tak možno niekedy nastane príležitosť, že by som si znova postrelil, ja neviem. Ja zatiaľ to ešte nebudem odinštalovať, ale nemám v pláne ďalej pokračovať v tomto vibe. More hello, Maňo. Pepík has The First Sin, Mirek has New Hope, Jaros has End of the World. To si pokryl, hádam, všetku popkultúru v tých troch menách. Tarkov je bohužiaľ tá hra, ktorá? Tá, čo zabera veľa času, ale nemôžeš len tak proste si sadnúť k Tarkov a že dám si na 5 minút Tarkov, tak Tarkov proste nefunguje. Ktorú musíš hrať pravidelne, aby si byl aspoň prúmerný. Čo ja viem, ja hrávam tak ob-vibe a je to celkom v pohode, fakt sa nemôžem sťažovať, že by som nejak extra trpel. Hranolky s tatárkou, áno, hranolky s tatárkou, aj rýža s tatárkou. Rýža s tatárkou, mňam. Čau aj byt, dobré ránečko. Počkej, on vypísal hlasovanie. Disco Elysium s češtinou, nieco iného sem naklikej. Dneska bude Disco Elysium chat. Tak hlasujte accordingly k tomu, že dneska bude Disco Elysium. Čo vy na to? V tomto bezpredmetnom hlasovaní. Dal bych si nieco dobrého z rýží. Vždycky, kámo. Dneska asi budem mať rýžu na obed.
pretože Kika včera večer robila karé na paprike so smotanou. Uvidíme, či to bude super, ale tak hádam nie. Ja predpokladám čo iné ako rýža, ktorú ako príloha. Ja si myslím, že jedine rýža. Áno, vím, pro toto hlasování. No. Treba hrať Disco Elysium. Dneska už definitívne musím zvesiť pána mŕtvolu zo stromu. Už kámo, ale však to už boli 3 streamy, boha, ja mám stále mŕtvolu na strome, je toto normálne? Keď som to hral prvýkrát, tak som ho zostrelil z toho stromu, jak nič, proste som robil piu, a mŕtvola už nebola viacej na strome. Cudzo chudne, rýža z rýží. Vieš čo, cudzo nechudne, ale skúša, že čo urobí prerušovaná hladovka, takže neraňajkujem vôbec. Prvýkrát jem vlastne obed o 12. a potom už nejem neskôr ako o 8. Tak uvidíme, že z dlhodobého hľadiska aké benefity to prinesie. Zatiaľ každopádne jediné, čo sa zmenilo, je, že neseriem viac menej. Už nechodím ráno na káko. A boha, včera som zožral toľko melónu. Že som si musel ísť na chvíľku lahnúť. Lebo Kika mi pripravila melón, normálne mi nasekala na kúsky vidličkou, som si zjedol proste štandardná dávka, jeden hlboký tanier. Nie je nejak extra kopcom naložený a hovorím, že ty vole, ja ešte chcem. A Kika, že tak si správ, tak som si odrezal taký statočný kus, ten som si nakrájal. Kokos, to sa už sypalo z toho taniera, zjedol som to celé. Musel som si ísť na 15 minút lahnúť do postele, pretože som bol tak nafutrovaný, že som nevedel ani sedieť poriadne. Ale pohodičke, melón, chvála Bohu, rýchlo vytrávi. Za hodinu som myslel, že sa doštím z toho, keď tá voda prešla systémom, čo bola z toho melónu. No a potom už bolo dobre. Čau, Bubu, ešte si na dovolenke stále, Bubu? Či už sa vraciate pomaly? Už sa pomaly budete aj vracať, nie? 14. ste odchádzali. No, tak to už dneska, alebo zajtra máte návrat. Ak dobre rátam. Disrát. Chce sa ti srát, musíš srát. To či je zase nejaký track, alebo čo? Melónové dobrodružstvo. Včera sme prišli, jak bolo? Jak hodnotíš túto dovolenku, Bubu? Ty si bol prvýkrát v Lindos Princess, nie? Povedz mi, jak to tam hodnotíš, jak sa ti tam ľúbilo? Bubu neohořel, tak tam už ani chyru, ani slichu, ani one. Ani len spálené drievko tam nebolo už, keď Bubu tam prišiel. Melón s rýžou, dúfam, nie, melón bez rýže, iba melón s melónom. Decka boli nadšené, takže spokojnosť. Takže ty si nebol nadšený, tým chceš povedať? Ty si bol len tak, že dalo sa to tam vydržať. Ale hej, tak nedivím sa, že deti sú nadšené, keď je tam ten animačný tím neúnavných animátoriek, ktoré proste tie deti zabávajú. Takže to je fajn, no. Ak budú peniaze, tak rok znova. No, si to naplánujeme tak, aby sme išli naraz, Bubu. Možno by sa to dalo, ak budú peniaze, samozrejme, čo je veľké ak. Vzhľadom na taký chudobný sme. Stále sú tam fotografie pred večerou. Občas áno, občas nie. Oni tam došli asi deň predtým, ak my sme odchádzali, Peco. A sú od všelikadiaľ možniaľ. Dokonca neviem, či z Holandska neboli tentokrát. Je normálne zjesť family pack párok sám? Samozrejme, že je to normálne, ak si k tomu dáš zeleninu, trebárs ako prílohu. Bez chleba, bez horčice, proste dáš si iba family pack párkov so zeleninou, to je úplne v pohode. To neznáš, jak ten chlápek přijde k psychiatrovi, že k nemu ve spaní chodí trpaslík, nutí ho chcát a on se probudí zechcenej, to nepoznám asi. To asi nepoznám. Každopádne, dneska sa asi nezahráme, pretože tu máme technický problém. Už 3 minúty mi krúti s tým kolieskom a nič sa veľmi nedieje mimo toho, takže dneska by som potreboval nejakú hru, ktorú nemám na streame. To by asi bol Tarkov, Vouko a neviem, či ešte niečo ďalšie. World of Warships, to nemám nainštalované. Ja som bol OK, chcelo by to ešte animátora, čo by nadchol syna, pretože bol tak trochu za Kazišuka. Jaký starý je syn? Syn je mladší, že? Syn je mladší, že? No, nejde mi pustiť Steam chat, vypol som to a znova to robí to isté. A tak dáme tomu čas, môžeme sa chvíľku rozprávať, uvidíme, či sa to spustí.
Steam ti naznačuje, že dnes ne Psycho Elysium, ale Psycho Elysium je život. Psycho Elysium je láska. A co treba ísť do Steam Apps a pustiť hru přímo z exe. Moc technické, pane. Kámo, to je ale fiveheadus taktikus nápad. To by malo fungovať bez väčších problémov. Z hodou okolností Disco Elysium som púšťal aj cez exečko s tým súborov, takže viem, že by to malo fungovať. Big Pete, fakt, ako zachránil si dnešný stream jednoznačne. Inak ani som sa nepozrel, ako skončilo to hlasovanie, by the way. Neviete, kto je Amnézia SK? Lil Cutie? Prečo ju mám na Steamuši? Nechcem ju mať na Steamuši. Remove account. Fuck you, Amnézia SK. Neviem, kto to je. A série sa mi na môj Steam account. Neviem, či sa mi tam niekto nabúral. Nie je to prvýkrát, čo ju tam ale vidím. Už som ju možno mal vypakovať, ale dávnejšie. A teraz, aby si človek spomenul, aké má heslo do Steamu. Kristus na nebesus. Fucking hell. Ale ja si viem. Nie, že by som ho nemal napísané, ako všetky heslá. Prosím, že som mu hádol. Že som dobrý a spomenul som si na heslo do Steamu. Hlasovanie bolo cca 3:1, počet hlasov pro niečo iného, než Disco Trisko. Dobre, takže dneska v tom prípade hráme Disco. 5 pro Disco a 15 pro niečo iného, to vôbec nevadí. Každopádne ten vtip. Connection problem. There was a problem communicating with Steam. Please try again later. You can try running Steam in offline mode. Dobre, tak enter offline mode. Enter fuck you mode. Fuck you Steam, však ale klikám na ten offline a aj tak to nerobí nič, boha. Dobre, nevadí, Steam môže dneska deadge asi. Máš Amnéziu SK? No mal som tam profil Amnézia SK. Chyba bude u tebe, Steam funguje. Ako jedna možnosť je vždycky reštartovať počítač, ale to nebudem robiť. Pretože by som musel vypnúť stream. Ale Tarkov by taký nebyl špatný, cudzo, bol by špatný. Ja vôbec nie som naučený hrať Tarkov solo, takže bol by špatný, aby som, by som bol roztržitý asi veľmi. Si myslím. Ja som v nesprávnej kolónke. Ide vôbec to Disco pustiť takto, keď sa tak jebe môj Steam? Horšie, že iba môj, podľa vyhlásení. Disco, Trisko, vyskúšame. Nahoď správcu úloh, mrkni, jestli tam nebeží ešte Steam v pozadí, zavří a pak skús znova. Môžem skúsiť. Ctrl Shift, nie, nebeží Steam v pozadí. Nebeží veru. Iba Stream Deck. Žiadny Steam už. Skús odinštalovať Disco, to určite pomôže. Skúsim odinštalovať teba, čo ty na to? Odinštalovať diváka. Mne ide Steam, čaute inak. Mne sa to ide poniekud sa mi to jebe. A možno som tam hodil zlé heslo ináč. To je tiež jedna možnosť. Ukáž, kde mám Steam heslo. Samozrejme, že som tam dal zlé heslo. Chcel som si spomenúť z hlavy a nevydalo. Takže som tam proste napísal nesprávne heslo, ale aj tak vyhodilo znova to isté, takže vlastne je to úplne jedno. Zase mi vyhodilo tú istú hlášku. Connection problem. Neviem, čo s tým je. Dobre, už beží aspoň v offline móde. Alright, now we cooking, now we talking. Ja dúfam, že Baldury mi pobežia, vidíte, už je tam 35,7, tak pasívne tam nabiehajú hodiny na tom Baldur's Gate. To ideš fakt hrať Tarkov? Nie. Prečo by som hral Tarkov? Jak to vôbec napadlo, Trebík? Počúvaš túto fantasmagórie? No super awesome, ale bez achievementov to nemá zmysel. Kámo, budem aj bez achievementov, I'm good. To nabíha samo tie hodiny v bráne, čo? Fuck, zle som zapil liečík, to nemám rád. Kokos, včera som sa tak prežral toho melónu, čo?
som tu ochkal achkal a hovorím, že potrebujem si grgnúť, súrne si potrebujem grgnúť. Nakoniec som asi po 10 minútach po tom, čo som zjedol ten melón grgol a vyskočilo mi jedno semiačko z toho melónu do úst. Ale iba semiačko, nič iné, len som mal zrazu semiačko v ústach. Hovorím Kike, že grglo sa by a vyskočilo mi semiačko. A hovorím, že ja neviem, kde sa tam nabralo vôbec. Čo tak dať si Anno? Dlho už nebolo. Včera stačilo. Zase Anno necháme bokom na nejaký ten týždeň, 2 prípadne. Melón je späť. Áno. Čau Sanji, dobré ránečko, jak sa máme? Všetko v poriadku Sanji, všetko jak má byť. Anyway, poďme pustiť Disco Trisko. Keby to spravila Kika, bolo by to zaujímavejšie. Ako čo s tým semiačkom? Ja s tým nemám problém. Dobre, čo sa hraje? Disco, ale ty vole, ja som si ani kategóriu nezmenil, ja som úplne poniekud mimo. Disco let's go. Disco Elysium CZ. Tak, to stačí vlastne. Fuck yes. No dobre, vidíš to, Popolvár, no dobre. Čiže dneska ideme low profile, hej? Áno, ideme low profile. Neviem sa dočkať, kedy zvesím toho zdochliaka dole z toho stromu už konečne. A to som ho ešte neobhliadol, ešte som sa ani k obhliadke nedostal. Máš title vhodný na časy 2 roky späť? Čo je zle s môjim titlom? Reska, čo by si spravil ináč? Už si začal pojeť? Nezačal som pojeť, však hrám ten Baldur's Gate. Seriem na celé poječko. A kamoš sa týždeň tešil na poječko. To som vám asi aj nehovoril. Kamoš, s ktorým som najskôr hral Tarkov, keď som ho nehral so Spaceom, tak hovorí mi, že ja ten Tarkov zapínam teraz iba na týždeň, kým nevíde nová liga v poječku, potom sa vrhnem na poječko, budem hrať jak nič. A ešte predtým si kúpil Baldury, hej. Ukecal som ho, nech si kúpi Baldury bez ohľadu na to, či to bude hrať alebo nebude hrať, že tí Lariani si zaslúžia prachy. Tak som ho ukecal, nech si kúpi Baldury a on, že teraz si dám týždeň Tarkova, je nový vibe, perfektné, zahrám týždeň Tarkov, to je najväčšia sranda rovno po vibe a potom sa vrhnem do poječka. Ja pýtam sa ho teraz cez víkend, alebo v pondelok, neviem, včera som mu možno písal, že tak jak proste, hráš to poječko a on, že no zapol som to v piatok, dostal som sa k prvej tej ligovej mechanike, padla mi hra a viacej som to nezapol a hovorím, čo hráš? No Baldury. takže nakoniec ani Tarko, ani poječko a hra Baldury proste. Tak hovorím, paráda, no. Paráda, som rád, že som ti dobre odporúčil. Ale tak zase je to kamoš, čo hral všetky tieto CRPGčka. Cudzo, mal by si ešte spraviť buď to príkaz, alebo dať do nadpisu niečo o tom, že máš YouTube záznamy. Ale mne je jedno, či sa niekto na tie YouTube záznamy díva. Ja to nejakým spôsobom nepropagujem, tie YouTube záznamy. Samozrejme som rád, keď vidím, že na nejakom zázname proste je 500 views alebo tak ma to poteší, že proste toto vôbec nie je účelom tohto YouTube kanála, toto má byť iba archív proste starých streamov, ale poteší ma to proste, keď niekto sa na to díva. Tiež to beriem trošku ako bernú mincu, že čo je zaujímavé streamovať a čo nie je zaujímavé streamovať aj podľa tých views, ktoré sú tam na YouTube, takže ako propagovať to nemám v pláne, ale poteší, no. Počkaj, on ho ešte nezvesil, to je břídil. Počkaj, čo som nezvesil? Kde som nezvesil? Čo som nezvesil? Kam som nezvesil? Pozitívne, kámo, čo bolo vtedy pozitívne? No akože iba pozitívne vibes. U nás fajn, dítě už se plazí, dnes se poprvé málem narval do myčky. Snaží se už i chytat hrany stolu, ale tomu ešte nejde a to sa veľmi rýchlo začne meniť, Sanji. Chvíľku to bude takto, nejaký ten mesiac, 2 a potom už ho neudržíte, to už bude pobehovať a všetko možné. Čau Nihilus, dobré ránečko. A to už potom budeš riešiť, že akú má techniku chodenia a potom začnú tieto stresíky, že či náhodou sa vyvíja správnym spôsobom a podobne. Jako tá liga je super, ja ti verím, Trebík, ja ti verím, no. Verím. A však videl som to u Bejka. Bake teraz tiež, ty vole, drtí buď disco, alebo poečko a za mňa pozerateľné obidva, takže ja som u Bakea celkom nastúpený v poslednej dobe.
Dosť ľudí má problém hrať klasickou hru a hrají furt hrať jen tú mechaniku. A to som tiež videl aj u ňoho, u Bejka, že proste nerobil nič iné, iba hral tú mechaniku. Potom som sa díval na Steraka, ten tiež hral tú mechaniku. A potom som sa díval na Killer the J, alebo ako sa volá ten český streamer. Killer the J, myslím. A on tiež nerobil nič iné, iba hral tú jednu mechaniku. Tak asi to stojí za to v tom prípade. Mŕtvolák je stále na strome, hej, bubu. A nie len, že je na strome, ešte som ho neobhliadol, lebo Harry sa furt poblie, keď k nemu dojde. A naposledy som mal už, po tom, čo som si vyskúmal volumetric shit kompresor, takzvanú super stláčačku svojich vlastných hovien, aby si udržal svoje hovná, tak som mal 87% šancu na to, že k nemu môžem pristúpiť, nepobliem sa. A pristúpil som a poblil som sa zás, takže, no. Moje klasické RNG, kámo, keď na tom fakt záleží, tak RNG mi podpili konár, aj keby to neviem, čo malo stať. Áno, a Bake už má mŕtvolu dole, tak šup. Ja viem, ale tak videl, ako nechcem hejtiť, rozhodne nechcem hejtiť ani nič, ale Bake to scam saveuje. Ja som nedal jediný scam save zatiaľ, že proste tento check spravím, aj keby neviem čo, tak si to loadnem, loadnem. Nie, ani raz som to nespravil, ale videl som Bakea, Bake to spravil. Aspoň, ak ma oko neklamalo. A to nie je hate. Ja som to tiež tak hral prvýkrát. Že OK, tento check pásnem, aj keby neviem, čo malo byť. A tam si loadujem hru, ale teraz sa to snažím hrať tak, že držať sa bez toho save scammingu čo najdlhšie, ako to len pôjde. Ak by ma to náhodou malo zahnať do nejakej slepej uličky, tak to samozrejme pôjdem do toho, ale zatiaľ sa ešte držím. Som zvedavý, že ako dlho môže zostať mŕtvola na strome. Ako dlho môže zostať tá mŕtvola na strome, keď nebudem save scamovať vôbec. Majú vlastne ti 3 tú privátnu ligu. A niečo o tom viem, že majú privátnu ligu vlastne. Ešte lepší byl ten roll, kde měl 92% a nedal. Áno, ale to nebol dôležitý roll, vieš. Tento bol dôležitý, mal som 87% šancu na úspech a presral som to. A to bol fakt veľmi dôležité. A k tej mŕtvole proste musím pristúpiť. Hociak. To nejde skipnúť. Anyway, tu sme sa dostali do tejto chajdy a je deň číslo 2. Veď skúsi 3-krát a už nebude čo grcať, asi safe. No práve, že myslím, že už 3-krát sa mi poblil, Harry. Že už som to 3-krát skúšal a stále blie čurák jeden. Dobre, to sú dvere iba hentam von, ktoré predtým boli zamknuté, ale už sú odomknuté. Aha, toto je čo za miesto? Ja aj tuto je ona, lepka Cindy, alebo jak sa volá. Hanciáša tvojho bimba ušatého, daj sem. Idú popos, Cindy, idú popos. O tej čiary počítame komentáre. O tejto čiary nič nebudeš počítať, až 2,25, to je čo za stonks, boha. Kladivá hřebíke rezavejí. No jo no. Vieš, že sú zamčené, dovnitř sa nedostaneš. Prvý koment, druhý koment, pozri sa, ale sa tak sypú komenty. Už dokonca 3. Môžeš prestať biehať tam a spátky, jak debil. Baba tam zametá a ty tam furt táhaš bordel, však ani nebehám vnútri už. Pokecáme znova s lepkou, keď sme takto blízko. The piggies have learned how to saunter up staircases. I didn't think you could do that with hooves. But here you are. Presne tak, vyvinuli sme sa. Teď máte problém, slečínko. My policajti nemáme rádi zavřené dvěře ani nedosažitelná místa, nebo lidi, kteří se nad nás dívají zhora. Yeah, you got me now. The dynamic between us has completely changed. Dobre, a všetko ostatné sme už poriešili, takže takže vlastne nasrať. A tieto dvere kam asi tak vedú? Cindy? To je tvoj brloh, alebo čo? Krpatá agresorka, oni väčšinou bývajú, kámo. Tí najmenší a obzvlášť ženy bývajú najagresívnejšie. Poznáte nejakú malú osobu, ktorá nie je agresívna, chat? Lebo ja teda nie. Ináč webka, by the way. Tú webku by sme potrebovali šupnúť naspäť do správneho rohu.
Tuto je správny roh na Disco Elysium. Tak to je to veľa lepšie. Cindy. Čo to tu máme? 100% tu bude zase nejaký event. Ja prchám do sprchy, čau zatím. By som chcel vidieť, ako to prchanie vyzerá, ale som gentleman a nespýtam sa, jak to vyzerá. Gate. Genie pracujúci u muže, ktorý niekto hodil do pece. Pridávajú elektrochémiu a rýchle reakcie. Well. 4,56, kámo, ja mám stonks jak prasa, to čo som tu našiel? To čo som našiel za poklady? To tam mal niekto stage, určite. Ty nejsi moc agresívny, ale tak zase tú výšku vyvažuješ kilama. Akurát som chcel povedať, že ja ani nie som zrovna malý. Myslel som také tie 40-kilové osoby. U chlapov to samozrejme vyvoláva napoleonský syndrom, ale ženy, kámo, ženy, to je to skutočné zlo. Ženy, čo majú 1,55 m, to je brutál. Mal som takú spolužiačku. Satán v malom rozmere. More dole vypadá chladné a zimne šedé. No jo, no, ale ja sa potrebujem asi dostať na iné podlažie, pretože tuto ten borec nebýva. Aspoň som sa k nemu nejak nedostal. To som prešiel, tieto dvere sme nedali. This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says number 11. Na ktorý by som potreboval technológie. A to momentálne nemám. Je strašne super, že sa to ale zobrazuje tie čeky, ktoré sú nepásol. Mi ani nehovor, normálne ma balila kamoška 159 cm, ja som ju tak nie na schvál ignoroval, normálne ma začala byť pesťami. Vidíš to? To je presne to, o čom hovorím. Co je malé, je hezké. A když to hezké není, tak toho aspoň není moc. Kokos Big Pete, veľmi dobrá myšlienka. Chválim. No keď pol života pozeráš na ten prasací podbradok, tak sa potom tvár načene. Akože načí. Na tvoj, na môj. Just a five-pointed star. It's an inverted white pentagram cradled in a wreath of antlers. The iconography of communism. In other words, pentagram. Prohľadni si symbol lépe. The star and antlers was developed in the 6th decade of the last century and quickly adopted by Mezov and the communards during the revolution. A čo ženy 178 cm? To je pre mňa vysoké, pretože ja mám 176. Všetko, čo je nad 176, je pre mňa vysoké. Even today, half a century after, the star and antlers retains the ability to evoke hope, disappointment and fear in equal measure. Šestejnou mierou. Proč je tá hviezda vzhúru nohama? To symbolize the toppling of the old order. Ty si stejne vysoký ako ja, ne? Si to moc nepamatuj. Ono, ľudia, čo ma stretli, si myslia, že som vyšší, ako v skutočnosti som. Aj Neskve stále tvrdí, že mám viacej ako 1,80 m, ale v skutočnosti nemám. A to mám 1,76 m. A ešte sa aj hrbím, ty vole. Aj tak ľuďom prídem, že som vysoký z nejakého dôvodu. Možno nie niekomu, kto má 1,90 m, tomu asi vysoký neprídem, ale niekomu, kto je len zľahka vyšší odo mňa, väčšinou mi ľudia hádajú, že mám viac. Ja som si myslel, že máš možno 1,85 m, tak nič, no vidíš to, ale ľudia si to myslia, neviem z akého dôvodu, hovorím, ešte sa aj hrbím. Nie som vysoký a ešte sa aj hrbím. Ale tak ty řekni, jestli som byl stejne vysoký ako ty. Ja mám pocit, že si rovnako vysoký ako ja, Trebík, ale neviem, no. Neviem ti to takto do chrapy povedať. Povedal by som, že zhruba, hej. Tak to si kus chlapa teda. To už si určite ze zdi oddelal metr ze žirafou a otíčkama, co? No, ale už ho tam máme znova, lebo máme malého chlapca, vieš, aj toho občas zvykáme merať, takže už máme naspäť ten metr, David. Ináč Neskveho priechod Balduru by som si pozrel, čo s ním je. A tak Neskve vieš, jak. Neskve chvíľku streamuje, potom dlho nestreamuje, potom zase chvíľku streamuje, on to má tak. Tiež som si myslel, že nie si až taký malý tučko. Myslel som si, že si vyšší. A tak nie som tučko v prvom rade. Some social democrats were already using it. O co ide s tým parom? The wreath of antlers represents a natural crown. It was about building a society that could exist in accord with the natural world and at the same time above it.
keď lahne podpárny valec, môže mať aj 2,5 metra. Hej, a vedeli ste o tom, že 1 gram zlata sa dá vyvalcovať na viac než kilometr? Sranda, čo? Aké je to zlato kujné. Because white is the color of peace. Co to ve mne jen vzbuzuje? Gone is the glory of hope. Only the scribblings of impoverished students remain. Dostal som morality damage, samozrejme, že hej. Jak inak. 1 gram na 1 kilometr, to sa mi nezdá, je to pravda, Bubu. Môžeš mi veriť. Je to skutočne tak. Ja som prišiel balkóny, odtiaľto som neprišiel. Na balkóne som ešte nebol. Počkaj, nechod tam. Mňa zaujímajú tieto dvere. A tam už som asi tiež bol, nie? Hej, to vyzerá, že tam už som bol, tam som nejaký fet našiel, alebo čo? Maybe. Biela je barva míru, čo je černá barva. Barva míru, to nie je vôbec také isté. Viem, že niektoré kultúry trebárs majú pohrebnú farbu bielu. Neviem, prečo to tak ale je. Na to sa ma nepýtaj. Farba smrti, no môže byť. Čau, Diteň, čau, dobré ránečko, ak sa máme dneska. A má to Cudzopasnik zdroj, nebo to je bro, trust me. Trust me, bro, je to jednoznačne. Vieš čo, povedal mi to môj otec. Môj otec väčšinou nekeca, ale občas áno, takže... takže je to tak, že trust me, bro, hej. Je to na tejto úrovni, ale stalo by to určite za pogooglenie. Ty vole, ja mám úplne stonks, ja už mám 13,84. Možno, že dneska budem spať pod strechou, nie na lavičke. Chcelo by to mod na zmenu postavy, nejakú prsaticu, bych sa radej díval, to by asi trošku stratilo z toho vibe Disco Elysia, nemyslíš, Reskat? Kebyže nehráme za Harryho Dubois, alebo Harry by bol prsatica. Morana bola stvárňovaná ako biela, čiže mal si to aj tu. Respektíve s bielými šatami. True. Kámo, true. Trust me, son. A treba zase povedať, že foter sa v takýchto veciach vyzná. Takže aj by som mu to uveril. Nie je to určite len tým, že zlato je nedostatkový tovar, že sa stalo jedným z najpopulárnejších, ďaleko najpopulárnejších šperkárskych kov. Jen dve, že tady pro tebe teď nic není. Ale my hľadáme Martina Martinéza ešte stále. Ty vole, ja mám chuť z toho Baldur's Gateu si to saveovať. This door is made of metal and appears to be reinforced. Someone here really values their security. Number 28. This is where the cleaning lady said the smoker on the balcony. Nice. Let's see if anyone's home. Knock on the door. No one answers. Looks like the young man we are looking for isn't home. I think our best chance to catch him is in the... Dobre, tak večer sa zastavíme. We should return tonight after we have finished with our day's work. How about 9 p.m.? OK, o 9. O čem to mluvíte? The smoker on the balcony. This is why we are here, right? Už zabudol, kvôli čomu tam vlastne sú. To zní dobře dnes v 21:00. Okay. Right. Možno ešte počas dnešného streamu sa k tomu dostaneme, ale moc by som sa na to nespoliehal. Zatiaľ, čo googlím, tak si kecal a žiadnemu gramu a z 1 gramu spravíš drát dĺžky 1 kilometr, 3 kilometre. To znamená, že som kecal a v skutočnosti oveľa dlhší drát z toho ide vyvalcovať, hej? No vidíš to. Tak ale I see that as an absolute win. Sem by som sa rád býval dostal. Tam sú totižto fľašky. Sú tam fľašky, ktoré môžeme vrátiť a sú tam ešte nejaké ďalšie veci. No ale moc sme tu nepochodili teda. Normálne to vyzerá tak, že by som potreboval by som poriešiť tú mŕtvolu, potreboval by som nejaký level up, aby som sa niekam pohol. Čo máme momentálne vôbec rozrobené? Nájdi svého heraldického ptáka. What? Takže nás delnícka triedy řekla, že si tak trochu kakadu. Co když je to pravda? Jdi do knihkupectví prečísť niečo o kakadu. Možná objavíš niečo nového i o sobě. A to už som skúšal, ne? Sežeň peníze na zaplať Gartovi, to je jedna vec, čo by sme mohli dneska kuřák na balkóne. Jasne.
No a toto je náš prime objektív, obiešenec legendárny obtížnosť na odolnosť. A myslím, že nemám žiadne levely, že by som si odolnosť nevedel zlepšiť. Odolnosť. A vedel by som si zvýšiť úroveň, chat. Budeme takí slabkovia, že si pridáme 1 bod do odolnosti, aby sme mohli pristúpiť k mŕtvole. To by nás zaručene niekam posunulo. To je určite dobrá vec, ale možno by to šlo ešte aj ináč. By the way, sem sa dostať, to by bolo strašne pokčemp. A vôbec si nepamätám, jak sa tam ide. A tieto dvere sú prísne zamknuté. Nemá náhodou tá buchta, tá záhradnička od toho kľúče? Nemôžeš tam robiť dílera? No tak Kúnovi zháňame drogy, to je... to je vlastne ako keby sme boli díleri. Prečo mám všade fog? Čo sa tu zmenilo takého? Túto ženskú som presviečal, že sa jej niekto stratil, ale nepodarilo sa nám ju presvedčiť. Čo tento týpek? S týmto som asi... Táhle sračka není nic pro mne. Pre mňa tiež nie, bráško, pre mňa tiež nie. Tuto bol ešte tento borec, tento vetešník, alebo čo to má byť, ktorý je podľa mňa kamioňák. You see a Samaran street vendor surrounded by a motley assemblage of goods. When he realizes you're looking at Som silne proti. his face breaks. Si silne proti, aby sme si dávali body do odolnosti. Everything's cool here. Everything's cool. The goods are cool. The customers are cool. The place is cool. And one more thing, officer. One more thing, officer, povedz mi. You're very cool. Bang, 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 bang. Opravdu myslíte, že som pohodář? Oh, yes. You got style. You got personal style. You know what you like. You like premium menswear. Look around and browse. Everything looks cool on a guy like you. Take your time. Dobre. Don't be distracted by the flattery and funny man act. Fucking hell. Kámo, na čo mám 4 body v rétorike? A prečo mám iba 3? Ja mám určite na sebe. Určite mám na sebe nejaké oblečenie, čo mi znižuje rétoriku 100%. Ukáž mi. Toto je encyklopédie, mám tu niečo na mínus rétoriku. Ty vole, ja mám asi nejakú pasívku, čo mi dáva mínus rétoriku. Nie, prosím, nie, ukáž mi. Vizuálna analýza, to nie. Fakt nemám nič, čo mi znižuje rétoriku, tak prečo mám iba 3 rétoriky v tom prípade? Aha, ja mám fakt iba 3 rétoriky. A encyklopédiu 5. Prečo som si dal 5 encyklopédiu práve? Ja som sa možno preklikol, keď som si vytváral postavu a dal som si encyklopédiu a som si chcel dať rétoriku. Ale to nevadí. To vôbec nevadí, chat. Hociak bočnú tú postavu si spravíš, tak stále v pohode. Dobre, 28%, ja to cítim, chat. Ja to cítim, že ten ček na 28% nám určite vyjde. Ja som tedy zatím všude videl 2 kilometre. A už som sa nedočetl, jestli to je drát jen z čistého zlata, nebo to je nařadené dalšími látkami pro max délku, pokud si drát uchová energetickou vodivosť zlata. Nemyslím si, Big Pete, myslím si, že sa jedná o 100% zlato, o čisté zlato. A každopádne, vidíte, Cudzopasnik si nesere do huby, nerozpráva dezinformácie, jedine ak podcení tento zaujímavý fakt. A taký tloušťka toho drátu je 1 mikrón. No, a samozrejme, že je to teória, hej. Potreboval by si špeciálne podmienky na to, aby to šlo spraviť, ale teoreticky je to možné. Zdravím po mesiaci a pol. Po narodení syna mi nešlo ani pozerať, minimálne voľného času, tak pozdravujem po dlhej dobe. Ty vole, tebe, Milčík, po narodení syna nešlo ani pozerať, tak to sa poserieš, čo príde. To sa poserieš, kámo. Však on furt iba spínká po narodení, ale potom, keď prestane spínkať, tak to už fakt nebudeš mať čas vôbec na nič, ani na spánok. Ani sa vysrať, kámo. Doslova ani vysrať sa nebudeš mať čas. Ja som to hitol, 28%, fucking hell. This is about business, remember. Hej, vypadáte ako opravdu úspešný podnikateľ, nechcel by ste podporiť člena místní policie. Oh, okay. But why, officer? Berte to ako investíciu. An investment? What kind of investment?
Je to investícia do mne, do vysoce experimentálne lidskej bytosti. Môj pomer rizika odmeny je šílený. Som policista a tohle je investícia na podporu dobrých vzťahov s Rom. Je to ako investovať do vašej zákazníckej základny. Musíte ji naplniť. Tú druhú možnosť nechcem dávať, ale tá jednotka aj trojka znejú celkom dobre. Ale mal by do mňa investovať ako do experimentálnej ľudskej bytosti jednoznačne. 1 mikron drát pretrhneš i svým zlým pohľadom. Ja viem, hovorím, že je to teória, Big Pete. Ďakujem, to som potreboval počuť, vidíš to, Milčík, ale vieš čo, vždycky to bude tak, ako si to zariadiš. Hlavne, Milčík, ty aj tvoja pani partnerka musíte stále myslieť na to, že aj napriek tomu, že už máte dieťa, tak ste stále ľudské bytosti, hej? A máte svoje osobné potreby a tak ďalej. Nemôžeš podriadovať všetky aspekty svojho života len tomu dieťaťu. Musíš proste rozšíriť svoj záber. A je to náročné, nehovorím, že nie, ale je to tak. Lebo ináč to bude problém, ver mi. I guess it can't be any riskier than speculating in exotic derivatives. How much are we talking about here? 10 reálov. 10 real is a bargain for that kind of investment. Vyťahol som z neho 10 reálov. Kámo, mám 23,84 reálov. 23,84. Čekal som, že i když máte dítě, je tu pořád jeden cudzo, ktorý potrebuje views. Ako je to... To je ďalšia vec, aj keď máte dieťa, tak cudzo stále potrebuje views. Vieš, ako... Jeden view k druhému view a zrazu je tam 100 views, chápeš? Tak to proste funguje. Yuri Tardit má každopádne pravdu. Takže odkud pocházíte? It's a boring story, Nie je to officer. tak potichu ináč. Who cares about the... Ukáž mi. Mne sa zdá, že dneska ide to disco nejak veľmi potichu. Hlasitosť hudby, hlasitosť dubbingu. Dáme takto. Možno len tento jeden týpek je potichu. A hudbu by som si tiež trošku zdvihol. Takto sa mi to viacej páči. Dnes ale nie je dobrý deň na počítanie views, žiaľ, lebo ide disco. Dnes sa ide low profile stream. Kámo, nikdy nevieš, trh ťa vždycky môže iba pozitívne prekvapiť. Aj negatívne, ale budeme myslieť pozitívne. Sometimes known as the apricot suzerainty, an archipelago in the Samoan Isola. Ono je tam napísané Meruňková suzerenita, ja som to prečítal vo svojej hlave ako Meruňková buzerenita. Why? Prečo by to robíš, hlava? Dialógy byli dosť nahlas. A mne sa to páči viacej takto. Vy ste z Meruňkové suzerenity, že? See, guy, apricot suzerainty, it's all the same to me. It's all cool. I'm interested in sales. Go ahead, let's make one. Super high quality, friendly prices. A co tu prodávate za zboží? Only the coolest goods in Revachol. I've got sneakers, speakers, extremely comfy pants too. Try them on right here. No shame, only freedom. Kde ste vzal ty pohodlné kalhoty? I'm an entrepreneur, officer. I've got sources, buyers, suppliers, distributors, Čau, Kiko. manufacturers, wholesalers, all extremely cool and above board. Máte vôbec povolení toto všechno prodávať? Ja to nechcem znova hovoriť už Good joke, dneska. officer. Here we don't have permits, just economic freedom. Kámo, to je super, oni tam neriešia vôbec žiadne povolenia, iba economical freedom. To by sa mi páčilo aj na Slovensku. Dobré ráno, prajem môjmu králi pro gamingu, prvému Asteltu Cudovi, prišiel som zakúknúť na tohoto fešáka z Bratisky. Kto bude tvrdiť opak, tak sa mu rodina zmení na Alzákov. Pekný deň prajem, inak Cuzi vo Fallout New Vegas. Jak si mal presvedčiť tú ženskú u baru z karavany, čo pila, tak si u barmanky nevyčerpal všetky dialogové možnosti. Myslíš, že? Pozrieme sa na to na budúce. Ale ja si myslím, že skôr ide o to, že potrebujem s Lafertiou najskôr poriešiť jej questovú linku a potom ma Lafertiová pošle za tou zrskou, za tou na bare. Nech vyriešime jej zmluvu a tým pádom by som zabil 2 muchy jednou ranou. Myslím si, že to bude tak, Mirec. Pozrieme sa na to na budúce každopádne. Bratiska boha, chlpy sa mi ježia z toho úplne dobre. It's beautiful. Beautiful freedom. Ale aj tak, nič lepšie mňa nenapadlo. Dobre, mrkneme na to. Na budúce, keď budeme hrať Fallout New Vegas.
kým je to pravda, to opravdu nepotrebuje žiadne povolení. Super, žiadne povolení pro mňa znamená menej práce, pokračujme tedy. A ja sa opýtam, kým It is, yes. lepšie. Anyone can set up their shop whenever they feel like it. Kámo, to je super, oni nepotrebujú žiadnu živnosť. To je paráda, ty vole, to je zem zaslúbená normálne. Prežblava purk. That's right. No permits, no bureaucracy. That's why this city and its law officials are so cool. Počkaj, ale co tady v tom případě děláme, když tu nejsou žádná povolení? Zadívá se na Kima a na policejní odznak na jeho rukávu. If you wanted to be cynical about it, you could say we are here to protect the interests of property holders. I am not, however. My man, officer, you make all this possible. Without you, this climate would be extremely bad for business. You're part of the Gotham estate. Autokorekt som na svojom druhom telefóne stále nevypol pohodičky. Gossamer is a fine, filmy substance consisting of cobwebs spun by small spiders, seen especially in autumn. It's safe to say he's referring to the near absence of regulations. Takže ti skvelý hošík chráni podnikatele, zatímco všichni ostatní žijí v ruinách, no napadají mne i horší veci. Ale vy ste cizinec, chránim obchodní zájmy cizích národů. Pak tedy chráním státní bezpráví, nejsem strážce zákona, jsem tedy strážce obyčejné anarchie. Země babího léta, máte pravdu, to je super, jsem součástí tohoto nepatrného, téměř neexistující státního aparátu. I guess? Yeah, that's the main thing about you. Freedom is great. It's what lets independent entrepreneurs like me sell quality goods at competitive prices. Súhlasím. Na filozofickej rovine jednoznačne súhlasím tuto so Sealangom. Existuje nejaká zľava pro takého podáře, ako som ja? Už som z neho vyťahol 10 reálov, ešte si vybavím aj zľavičku. No need for discounts at Sealang's, officer. Everything's already on sale. Anything you want, 50% off. A ak ti to pomôže s tou radou do flautu, poprosím Saba na ďalší mesiac. Pozrieme sa na to, Mirec, pozrieme sa na to. Ale asi nie, no. Kebyže cudzo chce zabodovať, tak povie prešporok, ale volá sa aj Bosan. Bratislava sa volá Bosan. Kde? Na Balkáne? Anything for you. Dobre, ale ja som s tebou chcel pokecať originál o niečom inom, by the way, Silang. Ja som sa chcel porozprávať o tom predaji drog, ktorý tu údajne kamioňáci podporujú, alebo aspoň jeden z kamioňákov. A nejak som tam nemal tú dialogovú možnosť. Počkaj, ja som sa vlastne nepýtal, že čo predá. Sice pýtal som sa, čo predáva, tak to som prešiel všetky možnosti v tom prípade. Jak by sme sa mohli pohnúť ďalej? Teba som prekecal, babču som prekecal tiež. Teba som neprekecal. Stratil ses, vypadáš stracene, nemyslím. Looking for something, Rond? Come to tell me to fuck off again? Vy ste kamioňák, že? Jak sa vlastne stavíte k drogám? Drugs? They are shit, man. I don't let anything pollute my body. Proč ne? You know where that shit comes from? Sarah Mirizza, Safre, Ilmara. They take the money from our local junkies here and then use it to outcompete us in the manufacturing sector. They know they can't beat us in a fair fight, so they have to get us to weaken ourselves somehow. It's racial sabotage, racial economic sabotage. There's Yorin. Take his side in this particular fight. To je tvoje vstupenka, postav sa na jeho stranu. Počkej, ale alkohol sa vyrábí i v Ilmaře. Teda tak mi to aspoň bylo řečeno, že áno. Takže chápu to tedy dobře, že z Martinézy drogy nepašujete. Poslyšte, ja souhlasím, je naší povinností udržet tenhle jed mimo ulice Revašovu, že? Dobre, postavíme sa na jeho stranu. He eyes you wearily, unsure how to respond. This goes on for about 2 seconds. Then, damn, it didn't work. Prečo? You should have signaled you're a nationalist before. I don't know shit.
And if I did, I wouldn't tell you. Do prdele. Tak proč se tady pořád potloukáte? Většina ostatních kamionáků už... What do you think? I can't leave the lorry unguarded. Stuff's been getting looted lately. It's those little kips sneaking around at night. If they touch my stuff, the bosses will be on my ass like ass cancer. Ass cancer? Cestou jsem potkal jeden kamion s otvorenými dveřma od príviesu. Víte, co se tam stalo? Yeah, I knew that guy. He was an honest driver who loved this country. We were having a good debate about genetics at the Wheeling in Rags when some kip boys smashed his lock and took damn near everything. Lost his fucking job over it. Since he left, I haven't had anyone to talk to. Myslím, že pro ně to nevypadá moc dobře. It's a fucking travesty is what it is. Jestli to nejste vy, tak kdo vozí ty drogy přes terminál B? Isn't it obvious? Fucking Sealang. Takže on ma zase poslal za Sealangu. His little side business is a scam. I wouldn't be surprised if he was peddling drugs as well. Tak momentem pouliční prodavač jižně odtud, ten chlap je řidič toho nákladáku? Of course he's a lorry driver. What? He tell you he's just some simple businessman or some shit? He's selling his employer's stuff after he broke the seals on his Humanox lorry. His tribe are natural liars. It's in their blood. He's your man, all right. 100%. I wouldn't be so sure about it. Not until we've heard what Sealang himself has to... OK, tak ideme naspäť za Sealangom v tom prípade. Sealang, mám na teba viacej otázok. Ja som zvedavý, že čo mi k tomu povie. Úprimne, absolútne nemám poňatia, ktorý z tých lorry driverov je zapojený do toho predaja drog. Nemám najmenšiu šajnu. Napriek tomu, že som to disco hral niekoľkokrát. Everything's still cool here, officer. Takže Sealangu, jaký máte postoj ohľadne drog? Hlavne, že som z neho vytiahol prachy. Drugs? I don't go in for that, officer. Drugs ruin lives. Drogy ničí životy. Unless you're into drugs, of course. In which case, drugs are excellent. Mwah! Tasty, tasty drugs. S drogami som za dobře. That's very cool. A lot of the coolest detectives do drugs. Sadly, I don't have any drugs on sale. Or at my home, or on my person. Hľadáme řidiči kamionu, ktorý preváži drogy z prístavu. On nebo ona sú v téhle dopravní zácpě. Ja vlastne drogy nemám rád. That's cool. Especially after you already said you're into them. All the coolest detectives in the movies do drugs. And I'm very conflicted about it. Still, no drugs here. To je dobrý, obzvlášť, když už sa řekl, že sa vám líbí. No, boha, that's even cooler. You investigating that and all. But I am not a lorry driver. I'm just a street vendor. I don't know anything ale vy about ste that. přeci taký kamionák. Istý řidič identifikoval vás i váš kamion. Who said that? It's the fat racist, right? I bet it's him. He has an agenda against me because I'm an immigrant who works harder than he does. He's a hater. So you admit you're a lorry driver? No, I just said I work harder and he's an asshole. I'm... Okay, maybe I'm a lorry driver too. A little. But that's not the most important thing about me. That's my day job. This is my dream. Ten pracuje na IT supportu, ne? Myslíš, že je int? Mne príde skôr ako Vietnamec, by som povedal. Najskôr Vietnamec. Takže ste sa mi o tom zapomněl zmínit. Prestaňte chodiť okolo horké kaše. Co víte o té drogové operaci v přístavu? Nothing. I told you. I'm not a dumb guy. I don't get involved with that crowd. And what crowd is that? Crowd. You know, the drug crowd. Parta, nevíte, drogová parta. He doesn't want to talk about them. He's afraid. A koho se tak bojíte, Sealangu? Look. There's bad people doing bad things here. That's all I know. Please don't get me into this mess. I've spent 15 years working my way up.
Jestli se nechcete do té šlamastiky dostat, zvýš hlas. Musíte nám dát důvod posunout se dál. Jsme kamarádi Silengu, pomozte nám. Nikomu neřekneme, že jste to byl vy. It's a she, okay? The other drivers call her the lady driver. You're better off staying away from her. The way they talk about her, she's no lady. Niekam sme sa dopracovali, minimálne máme quest update, je to ženská. Kto sú ti ostatní řidiči, ktorí to říkají? Je to řidička, tá stará žena tam vzadu, ukáž na bledoplavkyni, tá máme na divná. I don't know. Maybe. If she is, I haven't gone near her. I don't get involved. I told you. It could be. She was strange. Kto sú ti ostatní řidiči, ktorí to říkají? All of them. I don't know. I told you all I know. Are we cool now? I really want us to be cool now. Who exactly is talking about this lady driver of yours? The racist or the other one with the tattoos? All of them. Even the ones who've left. I don't hang out with them. I don't remember who has tattoos. OK, dobre, Sileng bol si veľmi nápomocný. Let's cap this off with a purchase. Dobre, perfektné. Niekam sme sa dostali konečne. Ako, dostávame sa stále niekam. Nie úplne tam, kde chceme byť, v väčšine prípadov, ale to je fuk. Hlavný je progres. Still here. Stuck in this damn jam, my man. Zaslechol som, že jeden z řidičů by měla být žena, ale myslím, že tu není. Znáte tu řidičku? I don't want to talk about that. Po odejde, zdá se, že mu to je najednou nepříjemné, náhle se podívá jinam. Proč víte snad něco, co víte? Nechci vyzvídat, ale potřebuji vaši pomoc. Možná je zapletená do obchodu s drogami. Man, I was hoping it isn't gonna be her. All I can say is, she isn't around here anymore. She isn't some evil drug trafficker. And I don't know where she is. Ptal jsem se vás, kdo obchoduje s drogami. Řekl jste, že nic nevíte a teď říkáte, že víte. I didn't, man. I told you I was hoping it's not her. That she wouldn't be mixed up in it. He still is. Hoping. It's just wishful thinking on his part. Not trickery. Co je zač, jak se jmenuje? Thank God I don't know. People here call her the lady driver. She kept her name a secret. From me too. Now I see why. Co pro vás znamená? A friend? An acquaintance. I don't know. She was the only person in this damn jam I could talk to. She's someone I don't want to rat out to the law, okay? Jak vypadá? A youngish woman. Gruff, but in a cool way. A to nemôžeš použiť na nich trošku násilia? Trošku iba useknúť prst, alebo tak nie. Harry aj tak nie je ten typ. What color hair? Blue and violet. Dyed. It was violet when she got here. Blue before she went. Then she may have dyed it again. Damn, I don't want to... Please just let it go. Whatever she did, it can't be that bad. She's not a bad person. I know that much. We can't just let it go. It's part of a police investigation. That's how it always is with you, isn't it? All part of the investigation. The girl's troubled. If you hunt her down, she may not survive it. I can't have that on my conscience. It won't come to that. We won't pursue her on this. This is information only. I don't believe you. Řekl si, že má problémy jaké? She's got the darkness in her. That young person's darkness when you think it's all over. And you're looking for a way out. She shared this with you? Yes. Which is why I don't want to snitch on her. No tak člověče, lidský život není sranda. Bylo mi řečeno, že se jí všichni bojí, nebo to tak není. I heard the rumors. I saw the other drivers looking at me strange when we talked. And she told me, too, that she's had a violent life. But I wasn't afraid of her. More like for her. Did this violent life include drug trafficking? Well, it looks like it did now. But we didn't talk about that. We talked about life, you know? She talked about her mind. Zadržte o své mysli. The way it worked. The trouble it was giving her. Když odešla, nechala tu tady svůj nákladák. Fuck, man. Go grill someone else with these questions, okay? There are plenty of drivers here who couldn't stand her, or were afraid of her.
they'd be more than happy to rat her out. Push Tommy and it will break his heart and his spirit. Don't expect you to be pals. Chcem s ním byť radšej kamarát, alebo chcem z neho vytrieskať tie informácie? Ja by som s ním radšej bol kamarát a vytrieskal tie informácie z niekoho iného, ale... Žijte se do mé situace, potřebuji je i pro další vyšetrování, jsou důležité, nemůžu je zahodit. You're not gonna put a bullet in your head if you blow it, are you? Because she's on the edge, man. Imagine it, an explosion of stars. Goodbye world of men. Musím ho zlomiť. And machines. Myslím, že ho musím zlomiť, že nemám veľmi na výber v tomto. Ak to nechám tak pravdepodobne sa k tým informáciám už znova nedostanem. Je podľa potrebujú, aby ste mi řekl, kde je, inak nemôžu dokončiť vyšetrovanie, prinútiť Tommyho. I thought you were a different kind of cop. The realization that you've used his friendliness and goodwill for your own Je mi ends. to ľúto, bráško. Here, Podal mi prívesok na kľúč, než ti ho podá, podívej sa na nej v tichosti. Valori's still here. Down past the statue of Philippe. The cabin is green. You can K get in tomu there by with som sa ease. nedostal, That's all I kebyže know. to skipnem. Kámo, akože sorry, ako fakt, tá hra ma navádzala k tomu, že vyser sa na to, kámo, vytrieskaš to z niekoho iného. On mal kľúček jej kamiónu. Jak by som sa k tomu dostala ináč, kebyže sa na to vyseriem u ňoho? Kto by mi povedal, Tommy má tie kľúče, chod znova za ním a povedz mu naval sem tie kľúče. Asi by mi to nikto nepovedal, že jo? When did she leave? Last Friday. V očích má poloprázdnotu. Víte ešte něco, jako třeba, kde by se mohla nacházet? No, I don't know. A proč máte u sebe ty klíče? She left them to me because she trusted me. So I can get it out of the way when the jam breaks loose. Otherwise, Větu nedokončí. The other drivers would have to tow it or break in to get the machines moving. If they break in, they would find Mám what's taký hidden pocit, inside. že som Something celý prípad incriminating. chytil z nesprávneho konca, by the way. Že som to chytil z opačného konca, než som mal. Ale niekam sa hýbeme, to je tiež dôležité. Promiňte, ale musel som to udelať. I bet you are. And he's sorry he couldn't be what he wants to be. A good person. Lule last line. 88, ďakujem za follow. His revenge on the world. A je mu líto, že nemohl byť tým, čím chtěl být, dobrým člověkem. Jeho poslední věta, jeho pomsta světu. Nah, I need to think my own thoughts now. Pray forgiveness for my sins. Go check your cabin. I hope it gets you something. Help someone. Dúfam aj ja, bráško, dúfam aj ja, že to bolo na niečo dobré. Celý tento smutný rozhovor. Toto by mal byť ten kamión, že? Toto by mal byť on, ten vzadu. Nie, toto je on. OK, let's go. Mluvíš s Tomým Lim, svetovaným bláznovi z Motley Crue. Hej, ale má také video s Pamelou Anderson, keď sa na Pamelu Anderson ešte dalo dívať. This green found, A to Z, contemporary, is parked in the shadow of the ruins looming overhead. Videl si to video, David? Alebo ty na také This is nepozeráš? the one our man pointed to. Pokúsiť sa nahlédnúť skrz okno. The glass on the side windows is tinted and covered with dust. You can barely make out the shape of a seat and two steering levers. It feels like you're peeking into someone's home residence. Inside it's private, cozy, warm, dusty too. Skús ísť za kliku. The door is locked. The handle looks shiny, like it's recently replaced. Odomkni ty dveře klíčem, ktorý ti dal You Tommy. push the key into the lock and turn. It makes a cracking sound. Then the smell of cigarettes and perfume welcomes you. The cabin inside is plastered with old movie posters. Actresses smile from the walls. There's a radio transmitter in the front and a toolbox tucked under the driver's seat. Some tools lie scattered near the pedals.
Vím, že si natočili, jak jej klepe nebo něco, ale neviděl jsem. A tak zase nie je to žiadna sláva. Povedzme si na rovinu, David. Obdivovať plagáty. These are movie posters featuring starlets from long-forgotten films. Jak dneska má byť 35 stupňov, píte veľa vody, čo? Even the 90s of the last century. One of them particularly catches your eye. A centerfold of an ingenue attached right above the back seat. Prostudujte ústrední obrázek. The actress is draped in a sheathed dress, one of her shoulders bared. The faded remains of an autograph run across the poster. She's looking past the camera. A feeling of tenderness washes over you. A longing even, perhaps. And gentle tragedy. This is Tip Tijon, a starlet from the dawn of cinematography, less known for her talent than her tragic, untimely death. Co se jí stalo? She wasted away in a drug den called the Door to the River, not far from here on Boogie Street, a mixture of cocaine and morphine. She was afraid of the world and the camera. Ty vole, zmes kokainu a morfia, to je celkom vražedná kombinácia. Když budu chtít vidět vizuálně neuspokojivý sex, podívám se přitom do zrcadla, nenalí ho. Yuri, OK, fair enough. Myslím, že to tak máme and the rear actor all smile you a warm goodbye. A radio transmitter is attached to the dashboard and a toolbox sits under the driver's seat. Zkontroluj pedály. You wedge yourself under the steering wheel to get a better look. Seems like the few tools lying around here, a hammer, a pair of pliers, a rusty wrench, have been casually thrown there by the disorganized driver. Rezavý klíč, ale to je kľúč na matice, to nie je kľúč od nejakých dverí. But one odd detail does catch your eye. A piece of sandpaper has been glued to the throttle. Na plynovém pedálu je přilepen kousek smírkového papíru. Sandpaper adds extra Je to kvôli trakcii. Vypadá to, že si řidič prilepil na plynový pedál kousek smírkového papíru, aby měl větší prílnavost. Sandpaper? A novel technique? Šmírgel papier po slovensky. Vrátiť sa znovu do kabiny. The movie stars are still smiling from the walls. There's a radio transmitter in the front and a pull-out toolbox tucked under the driver's seat. Some tools lie scattered near the pedals. Vytáhni tú krabicu na nářadí. A metallic drawer slides out from the seat. It's empty, except for a folded newspaper. Rozložiť noviny. It's an issue of Peripherique from last Wednesday. A piece of paper falls out from its pages. Sebrať papírek. It looks like an article ripped out from a radio enthusiast magazine. Complex mathematical equations explain the basics of something called the ULAN frequency system. The ULAN frequency system? I've never heard of that before. I know of FM, AM, UKV, but... Zastrč box na nářadí. The pull-out toolbox slides No, back into its nest. rádio, The rest is as it was. Radio, posters, a trace of motor oil smell under all the cigarettes. Looks like the frequency dial is absent. It requires a key to work, but the key has been removed, likely by the missing lady driver. Strange. There are so many radio stations saved here. Must be over 100 at least. Proč by niekto potreboval tolik rádiových staníc? For contacting an entire fleet of lorrymen, for example. This is all shortwave, UW and UKV. Looks like we are dealing with an impressive organizational tool. The nerve center of a huge operation. With quite a range too. Môžeme s tým rádiem niečo udelať? Doesn't look like it. It's completely inoperable without a dial key. The smell of 1,000 cigarettes. Som toho moc neporiešil, krem toho, že som získal nejaké túly. Old toolbox under the seat. You close the rusty old... Great. I think we got everything. A word, detective? Before we return to Joyce? Ideme naspäť za Joyce. Let's talk him. Povedz mi niečo. All right, we've finished here. Let's quickly debrief and go over what we found. So we don't do it in front of the company rep. Vypadá to ako niečo, co by policia měla dělat. Co si o tom všem myslíte, Kime? Honestly, I'm quite worried by what we've seen so far.
The evidence seems to point to a rather extensive and well-organized operation. I'm especially intrigued by that radio transmitter, particularly the sheer number of stations it can connect. I'm not sure what the ULAN frequencies are all about, but they may hold some significance. Perhaps it's a better way to connect between fleets while avoiding frequency bleed, or maybe it's used to tap into RCM networks. A co ty filmové plagáty, jak do toho všeho zapadají? No asi nijak. As elegant as they are, I don't think they are relevant to the drug trade. Je tam hodne žen, obzvlášť na kabínu řidičky. Yes, well... Unimportant. Jak si myslíte, že to souvisí s odbory? We didn't find anything conclusive linking them to the smuggling operation. But somehow, I doubt that Everard Clare would be oblivious to something like this happening right under his nose. My suggestion is, we use it against the Union in any way we can, to our own ends. It's a slippery hill, but we just might be able to pin them down, indirectly. Zahajírom vyšetrování. We should return to the murder case, see what Joyce tells us about the lynching. When we are done for the day, I call my station and suggest our narcotics department look into it. There are more than enough grounds to start an official investigation, sometime later when we are done here. We do not want to get caught in that. Co myslíte? The fact that one hasn't started already gives me pause. An investigation, I mean. Especially if the Madrid grouping is involved, and I can't imagine they aren't. It's certainly worrisome. Korupce? All the same, I don't like the idea of internal affairs descending on the matter. That won't help anyone either. Dobře, hlášení skončilo? Debrief over. After you. Dobre. Môžeme ísť teraz za Joyce tým pádom. Z Joyce aj tak máme nejaké nevybavené uči. Čo spinkáš? To nevadí, pospinkaj si. Ne, popravde ten dubbing je proste boží a neusínam, musím pracovať. Výborné. To je v poriadku, lebo ja neviem, jak to máte výčet, ale ja napríklad veľmi rád popri práci si občas pustím stream, ktorý len znie príjemne. Je mi jedno, aká hra sa tam hrá. Ak to je príjemné v tom ráze, že trebárs nie sú tam výkyvy v hlasitosti a podobné veci, hrá tam príjemná hudba, je to pokojné, občas to proste potrebujem ku práci, niečo takéto. Ja si myslím, že Disco je práve jedna z tých hier, ktoré ku práci sú celkom ideálne. ASMR do určitej miery ako ASMR RP. Nie že one prdie do mikrofónu, hej, tak to nemyslím, ale z toho ohľadu, že je to niečo ako keby si pustil relaxačnú hudbu, počúvaš príjemný hlas a príjemnú hudbu v pozadí. Že dajme tomu, že podobný efekt ako ASMR, aj keď mne to štandardné ASMR nikdy neprirastlo k srdcu. Ale toto mám rád. Working class drunk. You know what this means, right? Prípad vyřešen. Tamhle opilec z Delnické třídy, víš, co to znamená, že áno, prípad vyřešen. Cracked it. All in a good day's work. Počkať, co som to presne rozlúskol? What do you mean, what did I crack? Look at how working class that drunk is. How working class the drunk is? To je jej manžel, pohřešovaný manžel. Yes, and you found him. Now go and tell the working class woman. Protect and serve, recruit. Nalej mi šáňo, idú do toho. There's no need for champagne when there's honor, recruit. Go and tell the working class woman what you found, right now. Jak si takto občas Ask Jesus pustím? Hej. To je tiež jedno z toho napríklad. Tiež sa môžeš spoľahnúť na určitú monotónnosť, ale v tom najlepšom slova zmysle. Však áno, takhle to stačí, i když k práci běžně pouštím i jednoho krkajícího opičáka, co do mikrofonu občas jiržve, že to kurva stláčal. Čo kurva stláčal konkrétne? A kdo je ten krkající opičák? Pomáhat a chránit, madam, našel jsem vašeho manžela. God damn it, I already told you. My husband isn't missing. No nicméně jsem ho našel, tak moc jsem dobrý. Very well then. Where is he? Je stále netrpělivější její ruce, teď nervózně svírají náhodnou knihu. Tamhle ukáž na dělnického opilce dole u moře. Přímo za rohem pochcal se. Náš kladivo nosící soudruh byl v patě toho schodiště. Ukáž na dělnického opilce dole u moře. Excuse me?
I don't follow. There's something else hiding in her voice, though. A trace Našiel som of delnického opilce a říkal som si, že by mohol byť váš. Right, 'cause working class women come with alcoholic husbands. You know what? Hádam, že něco zlého, omlouvám se, někdy prostě plácam blbosti, nechtěl jsem vás rozčilovat. Neříkám, cože... You were right. I do have an alcoholic husband. Although not that one. Ale říkala jste, že je váš muž v pořádku. Takže je navíc i pohřešovaný? No, he's not. Or maybe he is, I don't know. He's probably in the park or in Shamrock somewhere, drinking with his friends. To tlačítko, na které hra podle něj nereagovala, běžně u soulovek. A víme, kdo to je? Radiátor, no. Je to radiátor. Ale ja viem, aké to je, kámo, v soulovkách, keď ty si niečo stlačil, ale nemáš pocit, že hra by to registrovala. To je fakt aggravating. I haven't seen him for... Well, to hell with him. Úplne zapomněla na svoje knihy a místo na ne upíra prázdny pohled do dály. There. She's worried now. Tak, vyvolali sme u nej starosti, ktoré predtým nemala. Kime, zdá se mi to jen, nebo tu máme případ pohřešované osoby? Nedělejte si starosti, najdu ho a přivedu k vám domů, slibuj. I wouldn't be so sure. Ma'am, just to be completely clear, do you want to report it to the police? Report what? He's just out drinking with his friends. I'm sure the police has better things to do than to chase down local goofballs. Ale vůbec Rom je připravená pronásledovat každého blázna ve městě. Nejste nám jedno. She sighs, but you can detect a slight hint of gratitude and relief from her. All right, go ahead. Do you have any questions? Jak váš manžel vypadá? Honestly, not that different from you. Zavral si okno v kuchyni. Zavral si okno v kuchyni. OK. Ne, nemusíš. Nechte mě hádat, je diskář? Oh, thank God, no. It hasn't come down to this dík. yet. Tak daleko to ještě nezašlo. Proč jste tady tedy říkala, že vám připomínám vašeho manžela? Well, he's slightly chubby. To vidím, co dál? What else? He was wearing a dark brown leather jacket with a bright blue inner lining. The lining is hand-sewn. I made it myself. It's his cool jacket. God knows it's too Čili cold idem to si run zavrieť around okno in this, a but he pustiť refuses to klimatizáciu. change. Sekundičku. Konečne si tu trošku pustím vzdušok. Ja to mám nastavené na maximálne fúkanie a 20 stupňov. To nie je ideálne. Ja potrebujem 24 stupňov a minimálne fúkanie. Ináč mi tu bude zimúša za chvíľu. Nie, 25. 24 akurát. Tak, to je vončo. Tak, fúkaj. Ale chápu, že ty si to při disku pouštět nebudeš, ale jen pro pobavení chatu snad jeden klip nebude vadit, určitě nie. I even tried throwing it away once, but he just dug it out of the bin. Can you believe it? No jestli je tam bunda opravdu tak prďácká, tak mu úplně rozumím. Well, what can you do? I hope that at least that extra lining helps him keep warm at night. I wouldn't like him to catch cold. She's thinking about him out in the cold, in some park, or on the coast. And it's making her more... Kdy jste ho naposled viděla? Yesterday morning, he went to the library. He went to retrieve my book and he promised he'd walk straight back home. Because we talked about this. We talked about not wandering off again. I don't know what to do. I honestly don't know what to do with his addiction. Just makes me feel weak. Gone for around 36 hours then. Damn, this is a missing persons case.
She turns away from you in an attempt to Myslím, že recover. rozumiem, díky. So you are going to look for him? She genuinely wants you to now. Don't make her ask. Áno, privedú vám ho domov. Thank you. Please do. Even though I'm sure he will return home by himself. I'm still sure of that. I'm sure he will too. When he does, would you let Prison 57, Kim Kitsuragi, know? I will, of course, officer. As I said, it's probably nothing. OK. Že nám prevezme lístek, je na ňom telefónne číslo. Super, máme ďalší prípad. Výborne. Pohřešovaná osoba, to je presne to. Ale ja ho nájdem, čet. Ja ho nájdem. Môžeš si byť istá. Ja totiž to viem, kde je. Dobre, Joyce, máme tu nejaké nedokončené diskusie, len tak mimochodom. You're back. Good. Ja som mal myšlienku. Potrebujem tú myšlienku naspäť. Tak, Harry. Jasne nájdeš, stejne ako si hneď sundal tú mŕtvolu. Lenže ja viem, kde je. Nie je problém ho nájsť, ale musíme počkať ešte jeden deň. You're back. Good. What can I help you with? Mluvil som s Kami o nejaký na kruhovom objezdu. Yes, my eyes on the harbour have sent word to that Holy effect. shit. What have you discovered? Počkejte, kde presne sa tyhle oči nachádzajú? It doesn't really matter. And I do apologize for the surveillance. Wild Pines can't afford to be blind at a time like this. In any case, it's a relief to know someone has looked into it. If I may ask, will there be an official investigation? I assume you discovered there is an operation. She's trying to conceal her excitement, but the slight glimmer in her green eyes tells you otherwise. Všichni ví, kde je chlast. Není problém ho najít. Problém je postavit se Al Caponovi. The lieutenant is about to interject. Tieto random hlášky. This decision should be yours. Áno, měl bych se rozhodnout. Exactly. But what? Počkejte, zdá se, že vás to zajímá. Proběhne vyšetrování, to je vše, co mohu říct. Poslala se nás náhod na kachny, není co vyšetrovat. Vlastně jsme objevili docela dost zajímavé věci. Poděl se o informace. Počkejte, zdá se, že vás to zajímá. Proč? I've kept my eye on the communers. Even tried to get to know one. It's a mystery I'm already invested in. Which one of them, if any, could organize such a complex operation? Proběhne vyšetrování, to je vše, co vám mohu říct. Okay. I thank you for sharing that much with me. My employer thanks you as well. In any case, you've held up your end of our arrangement. Now it's my turn. I wouldn't normally break protocol like this, but the situation demands it. If you don't solve this murder, I'm afraid we may have a bloodbath on our hands. Co to bylo s tou krvavou lázní? Yes. I'm afraid this strike may descend into a small-scale civil war, with possible consequences for all of Rivershoal West. Since you are sharing, ma'am, this is also the RCM's worst-case scenario. Then we're on the same page, as grim as it may be. Jak spolu souvisí linčování a stávka? I have an indirect role to play, I'm sad to say. My employer experienced a momentary lapse of faith in me. In that moment, they elected to deploy a private military contractor as an insurance measure. They called it my security detail. Chvíľkovou ztrátu dôviery. They were dispatched after I relayed the union's initial offer. Every worker... A member of the board. I tried to convince my employer it was simply a piece of rhetoric or a joke. They did not appreciate the humor. Všetci by byli Brete, to je zase odkiaľ pre Kristove rany. Problém je, že z jeho vyplávané mŕtvoly odstrániť všechny chaluhy. Absolutely not. These mercenaries are muscle, pure and simple. They are meant to intimidate the Union into surrendering. Who are they, exactly? Crenell, an Oranese military company. As far as I know, 3 arrived in Martinez. They report to me sporadically, but they do not answer to me. To be frank, our relationship is deteriorating. Takže tu máme 3 operátorov súkromnej vojenskej organizácie,
ktorí nepodliehajú Joyce'inmu vedeniu. They wear ceramic armor, have semi-automatic weapons and years of combat experience. They also have trauma and stressor disorder and no idea how to conduct themselves in an urban civilian environment. Super. Nosí keramické brnení, mají poloautomatické zbrane a dlouholeté bojové skúsenosti. Mají také traumatickou a stresovou poruchu a netuší, jak se chovat v městském civilním prostředí. Výborné, to je čoraz lepšie, ale... So, what happened? The story is, one of them, the colonel, I don't know his real name, sexually assaulted a local woman while he was drunk and separated from his unit. This allowed some of the more militant Union members to subdue him. He was taken out behind the whirling in rags and lynched. Takže jej teória je, že vodca tejto polovojenskej organizácie alebo súkromnej vojenskej organizácie napadol a znásilnil ženu a za toho odbory zlinčovali a zavesili na ten strom. To, že on je členom, tak to je úplne jasné. Myslím, že o tom netreba diskutovať. Copak? Nothing. Mr. Clare refuses to let me into the harbour. I have not been able to discuss this matter with anyone there. The remaining 2 Crenell contractors carry out their orders. For now. It's a smokescreen. In secret, they are conducting an independent military tribunal into the lynching. Once this investigation is concluded, executions will follow. What is the nature of this so-called investigation? Whether to execute one, some, or all of the Union militants. Nadelali sa tu zmatky. Musím žiť z toho, ale není zrovna disco. Možno by sa tá výsledovanie mohla spojiť, víte, sdílet zdroje a spravodajské informácie. To radšej asi nebudem robiť. Tohle není zrovna disco. It is very far from disco. My only hope is that you provide a single, concrete suspect before the mercenaries indiscriminately pick theirs. Simply put, if you don't pin this on someone good and do it fast, they will identify and execute everyone present at the lynching. This in turn will force the Union to respond. Co je to s tím Steamem? Aj ty máš problémy so Steamom, a ja mám problémy so Steamom. They would have to project strength and power. The Debarders have over 2,000 men. It will be 1,000 to 1. Have you ever seen a hornet invade a beehive, Lieutenant? It's not pretty. No. The Serai's giant hornet, the world's second largest insect, can kill 40 honeybees a minute, while a group of 30 can decimate an entire hive of 20,000 bees in less than 4 hours. These men work in tandem using semi and fully automatic firearms. Their armor is virtually impenetrable to muzzle-loaded weapons, even yours. Most Union workers don't have guns at all. As I said, a bloodbath. Vidíte, kým tohle je tá veľké krve prolitie, o ktorom som vám vyprávil. Nezdá sa mi, že by sa to stalo nejdřív, by sa muselo pokaziť príliš mnoho vecí. It appears you found it, yes, and I'm not happy for you. Nie je to dosť bezútešný scenár, ktorý popisuješ? Many bleak scenarios have already come true. Nameless, badgeless detective of the citizens' militia. All we can do is keep the rest from going the same way. One single concrete suspect delivered into civil court, and I may be able to defuse this situation. Co mi môžete žiť zo Crenellu? Not much. Their public resume is relatively good, as far as private military contractors go. I believe they were once called Downwell. Ja som na offline Steam prihlásený. They boast a long list of clients. Saint-Baptiste, Welchman Lorenz, Eintracht. A warning sign, however. The operations concerned all take place in third or fourth world countries. Guarding facilities, escort missions and such. Meaning they're used to operating in war zones. Yes. All the good conflict corridors, Supramundi, Yesut, the Seminese Islands, countries that don't have a good record reporting atrocious military conduct on their soil. Vypadá, že plukovník behem plnení svých povinností možno trochu splynul s domorodci. I wouldn't go as far as to use that term, detective.
Co, splynutí s domorodci? Yes. Feels like there's a good response here, but you're not coming up with one. Carry on. Dobre, máte na ne ešte niečo? Sadly, no. Before this happened, I had little interest in them. Now that I do, I don't have the resources. If you still have access to the ICP's database, you could run a better background check than I To by sme did. mohli, no. It may take some time, though. The International Collaboration Police, ICP, is charged with coordinating law enforcement activities in complex Alcoholics. international investigations. Their database is the single largest source of information in the world. Do you know a lot about the inner workings of the RCM and the ICP, ma'am? In my line of work, it pays to do your research. I was prepared to deal with the RCM. I did not think I'd be dealing with a group like Crenell. Mohla by ste kontaktovať spoločnosť, žiť zim a tie odvolají? I have. And they will. However, these orders take time to reach what is basically a rogue unit out in the field here. Until they do, it's all on us. Říkala ste, že zesnele napadol nejakú ženu? Or he didn't. This is information passed on to me from some teenagers loitering around the canal. I cannot testify by it. Co říkali tí pubescenti od kanálu? That the man was killed because he assaulted a local woman. I've asked around a bit. This seems to be the accepted story around Martinez. The lieutenant consults his notebook, his eyebrows knitted in concentration. Odd. We haven't heard any reports about an assault in connection with the lynching. Where did it take place? And when? Last Sunday night, at the Whirling in Rags, the hostel by the gates. Supposedly, the colonel was drunk, maybe on narcotics too. Either way, he's alleged to have sexually assaulted a woman. Sometime later, a group of dock workers got their hands on him. Kto byla tá žena? That's a good question, officer. I don't have the slightest idea. As I said, it's a rumour about a rumour. In any case, it's what the colonel's remaining colleagues believe. You'll meet her soon enough, you feel. Ten plukovník, ten, co ho obiesili, znal z toho? If you mean did I see him alive, yes. But I did not know him. You don't know how you know. It's not written on her face, nor in her voice. But she had sympathy for this man. Líbil sa vám. Liked is a bit strong. He was the most charismatic among them. He handled all the talking. His departure left a major gap in the group's communication skills. Takže ten obesený za celú skupinu riešil všetku komunikáciu a tým, že obesili práve jeho, tak tá rogue skupina mercenériov, ktorá sa tu pohybuje, zostala bez komunikačného dôstojníka a bez velenia. To znamená, že sa chystá mayhem vlastne. Menoval sa Lely, his service name, a nom de guerre most likely. He wouldn't divulge his full name. Only one of them did. A bad sign if there ever was one. Tenhle Lely ešte niečo národnosť? Kolik by ste řekla, že mu bylo let? He was 40. Or 50. It's hard to say which. He had a combat injury on his lower jaw. It made it difficult to estimate his age, or gauge his facial expressions. What else? Nationality? Accent? He was, Occidental, I think. Light brown hair, a mixed accent, Oranese, or Messinian maybe. His injury gave him an accent all his own. In a way, it was humanizing. He had to learn to speak through it. Through the injury. That's all I know, I guess. I only met him zbývajúci dva once. žoldáci teď? They've gone to ground, as it were. I don't recommend seeking them out. For one, they're almost certainly armed to the teeth. They don't have the same respect for the Revachol citizens' militia as I do. To put it bluntly, they think you're vigilantes. Ghetto savages. It will not be a fruitful meeting. Vigilantes. You're a professional officer of the only legitimate authority in Revachol. Stále potrebujeme vedieť, kde sú. You're likely to run into them eventually.
When that happens, I'll be in a better position to mediate if I don't appear involved. RNGesus, prosím, posveď tento rol, ktorý teraz mám v pláne hodiť. Mám 72% na úspešnosť. Kde sú tí žoldáci? This is embarrassing. You have no idea. There's something wrong with your brain. Luckily, the lieutenant still has his. Ciao, Paxin. Ma'am, with all due respect, I've been around Martinez and there's a giant hulk of a man in ill-fitting clothes at the harbor gates. Mr. Right to Work. His heart really isn't in it. Loadím to znovu ani hovno. Žiadny scam saving nebude. Tvoja morálka je zlomená, ja viem. Not a terribly good actor, that one. And the Dobre, other tak has jedného been máme. one of the four-story buildings overlooking the roundabout. He or she was reporting back to you while we were canvassing the lorry drivers. That would afford a good vantage point. Still, Zachránil I nás, hope kým, you chvála heed my Bohu. advice. There's no need to kick the hornet's nest. Kolik máme času? Until the executions start? Truthfully, I don't know. It depends on their progress identifying the members of the lynch mob and their impatience. They don't report their progress to you? Not on this matter. I'm afraid they consider this a personal initiative. 5 days, not more. Maybe sooner. It's a matter of days, not weeks. I am sorry to have been the Okay. bearer of bad news. If there is anything else I can help you with, please ask. Mám ešte pár otázek ohľadne reality. More lessons in basic reality? My favorite part of the day. Go ahead, ask me anything. Co je tohle za časy? These are unimportant Okay, for toto the nechcem viesť revolution. tieto It's dialógy. quite easy. Every 100 years, those would be the... She's not gloating. Oh, and the anarchists. Did they ever? Before they Ako got chcem to mať themselves, preklikané, ale Yeah, it was... Yes. baviť sa o realite. The Insulindian, yes. Oh, lots of... The real king abdicated and lived out a long and productive life as a venture capitalist in Grad. Which one? Actually, it doesn't matter. Ježiš, ja som dostal ďalší... King Leon has always Ja been som my dostal favourite. ďalší dovednostný bod, lebo som random So he vybral got out alive komunistickú and his nephew for odpoveď. sale. Him and tens of Dobre, thousands. občas of RNG hraje v môj fascist prospech. kingsmen. It was a wild time. Kdyby si radšej klikal dialógy v Baldure. Aj ticho, Big Pete. Kto získal právo na... The liberals got the mineral rights. Some were rich enough to... They didn't win. We. She's one of them. Of course. To foreign intervention. The coalition. The liberals took the coalition. There is bitterness. The moralists, at least not this. Á, boha, The to je colour dlhý of dialóg moralism ohovne, is fakt. blue. The A dá sa z official neho aspoň motto niečo of Moral vytrieskať. Intern, or Moralist International, is a blue forget-me-not, a piece of grey sky. Myslím si, že som moralista, Unofficial. madam. For a moment, there was hope. Of course. Not the turn of the revolution. It wasn't a who. It made people over. Of course, from Revachol. Why? Something tells you her life and yours are not that similar. Maybe it's because No doubt. But a city-state. the clatter. The zone of control is the third in modernity. 43 years. Prečo to takto preklikávaš? Lebo 2 hodiny sa bavíte o realite z Joyce, ktorá nám absolútne nič neprinesie k celkovému gameplayu, zrovna nepovažujú za úplne ideálny content rezeň, ale teoreticky, ak mi povieš, ak ma presvedčíš o opaku, tak si to môžeme aj prečítať. The 20s or the Je toho 30s. strašne veľa, Then strašne moc. you happen. Ten Smash, sorry Your Popolová, youth rozprávam in sa. the 30s. Yes. And quantitative easing. It was a market mirage, unfortunately. The 40s dispelled it. An Pražďakov hod? Isola-wide Nie, hangover, to you určite might nie, say. Paxin. So, welcome to reality, baby. Dobre, From the máme looks to, of máme it, to za the sebou. 50s haven't been 75 much ďalších better for the expo, zone jeden of dovednostný control. bod. You Fuck, can see toto it bol in her plodný eyes. rozhovor. Days slipping away. I've no right to be dissatisfied. This shirt is Barbara Muscova. This raincoat is impervious to rain and is guaranteed for 100 years. My daughters will wear it. Zdar? No, it's just... Proč to hraješ na Steam? Co to hraješ na Steamu, není čeština podporovaná.
No nie je ešte vonku totižto, kozlov. Nie je ešte vonku čeština. Čeština bude niekedy do konca roka. Ja som taký špeciál, vieš. Every one of us. If only we played it right. Dík za follow, kozlov. Potom tuto by si teoreticky mohol nájsť informácie o tom, že kedy tá čeština bude všeobecne dostupná, ale každopádne, keď budeš sledovať Disco Elysium preklad vlákno na stránke prekladyher.eu, určite sa dozvieš. Tam to budeš vedieť najskôr, pretože preklady her EU pracujú na tej češtine. Ako vidíš, je už skoro hotová. Tá čeština je plne hrateľná podľa môjho gusta, prechádza ešte ale korektúru. A tá korektúra chvíľu bude trvať, pretože musia komplet všetky texty prejsť znova a poupravovať chybičky. Ja som doteraz našiel asi tak 2-3 drobné chybičky, inak je to fakt božie. Plodný rozhovor, bude tam 3. Cudzo bude daber. No, good question. What would you have done differently? Ptal som sa vás, kto ste v tom všem vy. Hľadal bych lekárske řešení. Vypadá to, že carát privedol tie lidi k šílenství. Zabil bych ich víc, 400 biliónov, kdyby to bylo nutné. Ja bych sa stratil správy na nerostné suroviny. I see. 1/10 of humanity. The key of history is in the lock. Keep turning at any cost. Za každou cenu, dokud nebude lidstvo svobodné a viek kapitálu nepomíne. To znie ako dobrá komunistická odpoveď. Pokud nezmizí strední trída, šlechta i dělníci a neskončí viek človeka. Pokud nebude všechno moje, dokud nebude toto šílenství potlačené a revašov, nebude vládnuť navždy ako suzerén, tá prvá možnosť. Možno z toho zase niečo That's what Debreva, the leader of the communards, said before she got a bullet in her head. Don't get me wrong. Capital is finished. But understand this. Its end won't free anyone. By the way, kde AD na preklady her? Akože reklama na preklady her? Však dole pod streamom je jeden preklik. PH je tam. Tá ženská je spokojná, asi ju zanalizoval. Opinions expressed here do not reflect the official position. And what is your official position, Lieutenant? There is curiosity there that goes unnoticed. Kim takes a step back. My position, ma'am? My parents got ripped to shreds in the revolution. I would have gone the same way. I was saved by being 2 years old. That's my position. The abattoir. Understandable. They are what they are. Anyway, enough sentimentality. Not so fast. Who is she in all this? Ask her who she is. She owes you an answer. Chci vedieť, kto ste vy. She won't maneuver her way out of this one. Co ste zač? I am the vilest of the vile. A traitor. A devourer of nations and infants. I am an ultra. Dios mio, preženej sa. Liberál. Yes. I am the nether creature of the forbidden swamp. I pushed the king under a shit wagon and betrayed the revolution. My kind surrendered the nation to financial colonists. Step back. To neznamená... Neznám znamie step mom. I can see Step you back thought we'd gone znamená extinct. ustúpiť, no. After all, no sane person identifies as an ultra-liberal anymore. Not in broad daylight. You're a man of the left, no? Tell me, now that I've uncoiled myself, are you repulsed? In her green eyes, you see a mixture of truth and self-satire. Decades of guilt and pride. Forgive her, but only because you like pearlescent teeth and those light green eyes. Odpouštím vám, ale jen proto, že ste šarmantní. A devil, who being of great charm and guile sneaketh into the homes of the godly. Will do. Pomalu potřes hlavou. Prikývni ďábelská žena. I'm afraid you'll find that every woman is a devil woman, detective. There are only aesthetic differences between one and the other. Honestly.
I may have even preferred it, had the communards won. Who knows? They might really have built something better. But they didn't, because they lost. When the dust settled, the Liberals were the only ones left to clean up the mess. By virtue of their survival, they were handed enormous power to shape the future. This was all our last generation managed. Udělal byste něco jinak? With due respect to our overlords, the eternal caretaker government that keeps Martinez a monument to the efficacy of its artillery, I would not have relinquished sovereignty to the coalition. Not here in Martinez, and not in the Stella Maris or Delta Beachheads either. If not for my own sake. Then for my daughters. We had an obligation to defend our sovereignty. We should have burned the whole Isla down rather than let them have it. Dark orange flames reflect in her green eyes. An oil fire on the ocean. Jste chytrá žena. Perhaps. My intellectual vanity will be my undoing. Jste vlastenka? Yes, I suppose I am. But I wouldn't be a patriot anywhere but here. Seditious talk, man. Máte dcery uzavřít? Yes. Kámo, toľko expo je z tohto dialogu, že dovidenia by som čakal tie expy niekde úplne inde. V nejakých tých praktických dialogoch, kde hľadáš, proste snažíš sa rozlúsnúť ten drag ring, kde proste získáš informácie o obesencovi na strome. Tam by som čakal tie expy. Nie tuto, kde rozoberáme realitu, ktorá je okolo nás. A bird? A Svenicid? A flightless bird of the polar regions? Som opravdu tak nešikovný. Of course you're not, my dear. I'm just terrible at guessing games. Myslel jsem, co je tady za místo. Ah. This is the pier of Rue de Saint-Ghislain, 33A, where the tenants have been kind enough to rent me a slot. Or two. Co je to ulice svaté Ghislény 33A? A pre-revolutionary... Je teď klimatizace tomu VR kluba. Tenements, you see. And new buildings, bâtiments. After les bâtiments nouveaux. But 33A and 33B are not nouveau. They're old. This one used to be 8 to 10 stories tall, a real high-rise by the standards of the last century. Built to mirror the skyscrapers across the bay in the Delta. That was before the war, of course. Kdo v nich žil? Mostly the urban middle class, I believe. This was once primo real estate, before the cannons lopped 4 or 5 stories off. Splat, splat. Plác, plác. Spolu rozpadlo balkónu sa na Joyce zle díva, lepka Cindy, červený štetec drží u krku. Wonderful. Co je? Ukáž na lepku Cindy. The girl in the old lady rags. Looks like a sullen and rebellious member of a teen infraculture. Infrakultúry? Yes. You and I belong to the supraculture. We're common, the herd. The music on the radio, the food in the chain restaurant, those are all too popular for the girl in the old lady rags. She prefers a fantasy world, an infraculture with its own dress code and vernacular. It is an illusion, I'm afraid. There is no refuge from the supraculture. Dobře, a teď mi to vysvětlili znovu, ale jako dítěti. Young people who dye their hair Ja som funny dostal colours ďalší level. people's Ja už som schrastil 2 levely and počas their little tohto rebellion rozhovoru. is self-defeating. Pričom som predtým hral 2-3 hodiny na to, aby som naškrabal blízko jedného levelu a počas tohto jedného rozhovoru 2. All right. What next? Ok, dobré, no. Cože je to Rom? Nothing more nor less than the de facto law enforcement body of post-revolutionary Revachol. Ever. Detective. Ever Yes. čo? We are the Revachol Citizens Militia. Sme? We are. Řekla jste de facto? Yes. That means not de jure. The RCM acts in what is poetically called the twilight of international law, both at the behest of the coalition government and to its chagrin. Tak to je všechno, co se týče toho, kdo jsme.
Permit me to conclude with this. Who you are to me is the police. Vidíš, kam ťa dovedou debaty o blbinách? Veľa expom. Môžem konečne preskúmať mŕtvolu, keď si dám bod do tej odolnosti. It's a neurological disorder caused by a lack of vitamin B in the brain. Symptoms include a retrograde amnesia. It's quite serious. You should get yourself checked out. Ty vole, ja by som asi mal brať Bčko, lebo extrémne veľa zabúdam. Možno mám retrográdnu amnéziu a vôbec neberiem žiadne Bčko, ani nijak ináč si to neliečím. She conveys it in short, cold bursts, trying not to invest too deeply in the condition of this doomed detective. In case he goes down later, souring the entire portfolio. Ja sa mi zdá, že tá klimatizácia stále nejak moc fúka. Vím, že na mne hodne záleží, nesklamu vás. It's not just me, detective. All of Martinez has placed its chips on your success. I pray we've all bet wisely. Alebo ho bere ženom, si to nepamatuješ? To určite nie, to by som si pamätal. Co spôsobuje encefalopatii? Well, it's either bariatric surgery or... Vieš, čo obsahuje vitamín B? Pív som, pívges, pívečko a pivínko. Málo pijem pivo, veľmi málo, pouhých 32 pív denne ti dodá denní dávku Bčka, jednoduchý, super. Nezačnem piť pivo kvôli tomu zase. That seems unlikely. Yes, and perform autoerotic asphyxiation on yourself with your funny necktie, out in the open somewhere. Naša príšerná kravata opäť prehovorila áno a predved sám na sobie autoerotickou asfixii pomocí svojej legračnej kravaty niekto venku na otvorenom prostranstve. Glad to have been of assistance. Dobre, máme Joy za sebou a máme tu niekoľko myšlienok. Save v prvom rade, automatické ukladanie som dostal ešte k tomu. Tremble. The time is now. Taola. Nejaký čas. Time for the show. Na tvoj deficit bude stačiť jedno pivko večer, ale 12. Nechcem pivo, fuj. Teda mňam, ale nechcem byť alkohol. Ďakujem, už som všetko možné. All will collapse on itself. The world will disappear into a single grain of blackness. All sound will be muted. All life will scream. Počkaj, kdy ten odpočet začal? Monday morning, the moment you arrived in this reality, are the first crack in the sheer face of God. From you it will spread. Taola, co je to? Ulogu Theodos, Xino Zausin, Ipoli Osithien. Lepší brčko než kopky? Hej, ale z brčka zase nebudeš mať vitamín B. Ale inak by som súhlasil. Aj keď tomu sa už tiež nevenujem. Je to kvôli šílenému konci sveta, o ktorom som mluvil, že? Yes, you spoke the words of the Palindropos. And the houses of Pericarnassus, items, people, even words. Vitamín B ako brko, tak toto nefunguje. All will lose its meaning in the coming years. That is why you marked yourself. Som si istý tým, že to není jenom legrace nebo nejaký druh obranného mechanizmu. It's totally also a coping mechanism. Mám trochu strach. So you should be. The world island crumbles at your feet, and in the far plain, Palindropos. Najlepší trojkombinácia vitamín THC. Vidím, s kým mám dočinenia. Vape Nation. Jo, ty myslíš ty pivní vitamíny B ako buček, boky, břícho, ako hej no. Perhaps. Just a thought. Ty je poznajú viacerí z nás, nie Nihilus. Myslím, že by svet mohol brzy skončiť. Stotožím sa s tým. The face of the woman fractures. There will be hurt. Apocalyptic cop. We all become vapor. Dobre, máme ďalšiu myšlienku. Že by som si dal ďalšiu myšlienku. Že by som sa zbavil toho komunistu, mazovistická socioekonomie, ktorá nám znižuje autoritu a vizuálnu analýzu, ale zase nám dáva skúsenostné body celkom. Toto je akože celkom náklad, ty vole. Z toho som už pár bodov vytrieskal, som zvedavý, či ešte vytrieskam. Ešte si to jeden deň nechám, až potom to budem rušiť. Objemový kompresor sraček by som mohol, ale ten si ešte nechám, kým nevyriešim mŕtvolu. Guillaume de Milon je v pohode.
Toto je v pohodičke, to nebudem riešiť. Homelessite. Odhalí na mape speciálny zbierovou sadu láhvy, více peniaz prodajú zbieru. To by som mal tiež ešte 1-2 dní nechať. Prísná seba kritika. Toto je sráčka celkom, táto prísna seba kritika. To by som mohol rovno aj zabudnúť. Znalostný strop dovednosti, prach, bolesti sa... Hej, ale nejdem tam až na prach, takže to je jedno. Toto zabudneme, túto prísnu seba kritiku. Na to sa nehrám. Dáme si poldu z apokalypsy alebo žmevu derealizácie. Čo bude lepšie? Toto je strašne nadlho a navyše mi to zníži retoriku. To budem potrebovať teraz asi, tú retoriku. Pretože zrejme budem kecať aj s odborami a dovtedy sa mi to nepodarí odomknúť. Dočasný bonus, ja to ešte nemám doskúmané, okej. A revašovská národnosť, -1 ledový klid, nezvládnutelný nacionalista. Ešte tiež nie je dokončené. Mitáno, môj priateľu, ďakujem krásne za 32. mesiac, ďakujem. Surprise, motherfucker. Surprise motherfucker. Vypni tento text simulátor a pustí prosím ťa Fallout hľa, nejaké drobné na tvoj dôchodok, tvoj verný svedok Cudzopasnik. Ďakujem a nevypnem. Toto je, kámo, jedna z najlepších hier. Doteraz to bola najlepšia hra, akú som hral za posledných 10 rokov, ale boha ten Baldur's Gate. Ten je hádam ešte lepší ako Disco Elysium, aj keď Disco Elysium je trošičku z iného súdku. Ako všetko ostatné. So cool. Odkud to svetlo prichází? From a distant sunset, a stage light, flash photography, nowhere in particular. It's just what superstar law officers do. They squint at lights and they solve shit. Kúkaj, wow, presne tak. Popravde, když slyším slovo superhviezda a zástupce zákona v jednej viete, zní to docela divne. Jo, to som ja poslední dobou tvrdě pracoval na svojej superhviezdnej kariére. Yeah. You have. You're a big dick cop, Dick Mullen, Salam Rocky Bayi, badass on the edge disco cop. Time to recede into a ludicrous fantasy world. Here we go. Počkaj, co to bylo s tím absurdním svetom fantazie? Yeah, you know. Beneath it is just heartbreak, a pulmonary tract infection, atherosclerotic disease. This is where you say action and reconceptualize all that. Reinvented as the world's first celebrity. With a sudden flash, the world freezes around you, and you along with it. In an iconic monochrome solution, a black silhouette against a rasterized orange world. It's on. Perfektné. Dneska robíme progres, jedna radosť. OK, prvá vec, čo sa chcem pozrieť je, mám tu 2 čeky, ktoré spadajú pod... Áno, mám 2 technológie, 3 technológie dokonca, ok, dáme si bod do technológií. A potrebujeme tým pádom vyriešiť poškozený fascikel, dveře s visícím zámkem, to viem kde, a nástenka s mapami. Kde je nástenka s mapami pre Kristove rany? Ja viem, to je v obchode, ok, dobré. 1 bod si dáme do technológií. Koľko máme bodov momentálne? Píše to vôbec niekde, koľko mám bodov? Body do vednosti mám 3. Takže si môžem dať do technológií. Kde sú technológie? Technológie, kde sú? Tu sú technológie, už mám 2 body, budeme mať 3. Tak. Príjmout zmeny a zavřít. 1 bod som si zadelil a ideme riešiť tieto čeky, ktoré som predtým nepásol. Ale ešte sa musím pozrieť, či nemám náhodou niečo, čo mi zdvihne alebo zníži technológie na sebe, keď idem robiť technologické čeky. Brýle nemám zatiaľ žiadne. Mám tu nejaké brýle, by the way. Logika, autorita, ok, dáme si brýle každopádne. Nejaké tie disco brýle. Plus 1 technológie, to je dobré, to sa hodí. A toto ostatné... To nechcem. Rýchlosť reakcie, retorika. Dobré. Ok, oranžový kulich.
Oranžový kulich budeme nosiť inokedy. Momentálne si necháme radšej ten encyklopedický klobúčik, ktorý máme. Dobre, poďme skúsiť pásnuť teraz technologické čeky, keď som si dal do toho jeden bod. Myslím si, že by sme mohli pohrabať nejaké ďalšie expáče. V prvom rade tu je knihkupectvo, takže skočíme do knihkupectva a tam pásneme prvý ček. Aspoň dúfam teda. S troškou šťastia, no, samozrejme. Savnem si to, dal som si tam ten bod, neviem či to pásnem, ale tak či tak som si do toho ten bod dal. Tuto by mala byť, tuto by mal byť prvý ten... Several maps have the maps look old and faded. Your eye catches a map. Áno, ale ja mám zo sebou oného. No, takže to zatiaľ nechám tak. Toto zatiaľ nebudem riešiť. Zišla by sa mi mapa, ja ju skúsim čorknúť, ale nesmie so mnou byť, kým... Aj tak mám iba 17% na úspech, takže nevidím to úplne ružovo. Ale kým mi nedovolí kradnúť čurák jeden. Takže ideme skúsiť druhú možnosť a druhá možnosť, kámo, to ale síce môžem ísť aj tá ďalto, že? Nie, nemôžem, fuck, musím to celé obísť dokola. Ešte, že som odtiaľ práve odišiel. Ideme skúsiť znova preštípnúť ten zámok, ktorý sa nám prvýkrát nepodarilo. Ideme to vyskúšať. Ešte raz, už som dvakrát failoval aj ten check, pretože som majstro vo failovaní checkov. Môžeme výstať jalto. Pretože sme si to odomkli. A tie dvere boli... Kde boli tie dvere? Tu boli tie dvere. Nie, to neboli oni. Toto boli tie dvere. Let's go. Save. Celkem tu je dečet. A dneska povážlivo sa celkom je dečet. Na to, že hráme Disco Elysium. A chalk drawn number on the board says number 11. Dobre, poďme na to. 72%, prosím, RNG, prosím, zachráň mi prďák. The shackle snaps like a twig and the lock falls to the floor with a little thud. It should be possible to enter. After you, detective. Let's go. Čo tu máme? Prosím, nejaké dobré veci. Kriklavý plagát s bílou hviezdou, pravá litografie. Fotografie revolucionárnej pozícii se zbraňami. Kniha kritické teórii o zrúdnosti kapitálu a podobne. Fucking hell. Krás mazov. Nie, nekecaj ešte. Ja potrebujem tú myšlienku najskôr. Revolucionári milujú pozovanie se zbraňami. A plaster cast bust depicts a middle-aged man with impressive sideburns. The name on the plinth reads Kraz Mazov. Honestly, he does kind of look like you after all. Predsa len sme Kraz Mazov, mám taký dojem. Proč má tenhle nájemník bustu Krase Mazova v ložnici? The White Star, the photos on the wall. I think we have broken into the apartment of a young communard. How fitting. Kým musím priznať, že tenhle Kraz Mazov sa mi nápadne podobá. Hold on a second. Is this why you broke in here? To find out whether you're Kraz Mazov? Musím zvážiť a proskúmať všechny možnosti. Except that Kraz Mazov is dead. He's been dead for 50 years now. Jen mne na chvíli pobavte, nevidíte tú podobu? Well, you both do seem to share an affinity for sideburns. But it seems like old Kraz here didn't drink nearly as much as you. Jak to víte, busta je pravdepodobne bez tak romantizovaná podoba. Very well. Let's look for identifying features then. Doesn't he have a birthmark right here? What about you? Nemôžu žiť, nevidím svoj obličej. Alright, but here's the big thing. Kraz Mazov looks Samaran, and you don't. Sám som z časti Samaran. Okay, you win. Be Kraz Mazov then. I don't care. Why are you so hell-bent on proving that you're Kraz Mazov anyway? Protože verím, že močný národnostný stát je jediný spôsob, jak ochrániť delníckou třídu pred podlidmi. Protože ve skutočnosti chtěl stabilitu a postupný pokrok a já také. Protože byl totální gangster a bankovní lupič, co šel po všech penězích na světě, to jsem celý já. Dáme tu dvojku alebo tu jednotku? Dáme tu dvojku, protože věřím, že mocný národnostný stát je jediný způsob, jak ochránit dělnickou třídu před podlidmi. I think you have misunderstood who he was, but... Ale dostali jsme XP, to je dôležité. If you say so. Otec Mazov, hrdina dělnické třídy, zasalutuj soše. Whoever lives here definitely shares your enthusiasm.
There aren't many communists around. Not after the revolution. Some youth still keep the ideology going, it seems. Kras Mazov byl sexuálny deviant, nespíš zoofil. The lieutenant raises a brow. Neznášim devianty. Thank you for sharing this wonderful opinion on human sexuality. There aren't many communists around. Dobre. Každopádne máme ďalšiu myšlienku. Sebevražda Krase Mazova. Retorika má špatné PR, no. No jo, no. To nebude len tak. Mohli by sme si každopádne adoptovať nejakú ďalšiu myšlienku. Jeden bodík si necháme, tak do rezervy. A nechcem tieto, čo dávajú mínus retoriku. -2 logika tiež nie je úplne terno, teda pravdu povediac. Niečo ako superhviezda, logika -2. No tak sa na to pozrime, odomkneme si ďalšiu a dáme si tú logiku -2. Let's go. Skúmaj sa, za hodinku to bude, to bude rýchlovečka. Čo tu ešte je? Nejaký loot? Čo to tu máme? Máme tu 9 mm gulku, nice. A máme tu košelu. Teda sako, ale vyzerá ako košela. Dobre, takže sme jeden ček na technológie pásli a vytrieskali sme to zo pár expov. Ešte by sme mohli... Kurva, sem som nechcel úplne ísť. Tak mám byť úprimný. Ešte, na čo mi boli tie tretie technológie? Nepamätáte si to náhodou niekto? To bolo technológie, kde to máme? Nástenka s mapami, to som riešil. A zrcadlo. Ja aj zrkadlo, to bude asi tiež celkom hardcore. No dobre, musíme sa vrátiť naspäť do nášho bivaku. Musíme sa vrátiť naspäť do hotelovej izby a tam skúsiť vyriešiť zrkadlo. No a potom prípadne by sme mohli si dať predsa len ten bod do odolnosti a začať konečne riešiť mŕtvolu, aj keď... Možno sa tu dozvieme niečo. Oni sú už tu, títo borci. Ty vole. Nie som si teraz úplne istý. Can I help you? Got the 20 real? 20? On to stojí 20 reálov. No dobré, no. Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. Dobre. To by sme mali. Poďme do tej izby skúsiť zhrabnúť ďalšie expy. Čo to tu máme? Kým sa snaží nedívať sa na vyražené dvere do tvojej koupelny. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid to ignore. Dívate sa na tú spoušť? He nods. Tady sa odehráva magie. And by that you mean crimes against humanity? Zepřel jsem se tady buržoázní morálce, tvrdě jsem se jí vzpřel. I have no idea what that means. No, ale tie expy sme z toho každopádne vytrieskali a to je toto, čo je dôležité. Let's go, zrkadlo. A mirror hangs on the bathroom wall. Technológie. 28% šanca, to nie je moc. With the expression. The chain cutters slip out of your hands as you attempt to twist the faucet into place. Well. Dobre, nevadí. Jeden ček sme pásli, druhý nie a o treťom sa ešte rozhodne. Každopádne, skúsime, že či tuto sa nedostávame cez tieto dvere. The door is closed. Nie, nedostávame. No dobre, no, tak v tom prípade ideme pokecať s týmito onými odborármi. By the way, ženská, dáme reč? Just a moment. And there's no public phones nearby? The closest phone booth is down the coast. Sorry for the inconvenience, ma'am. It's fine, I understand. Thank you anyway. I'm glad... The lady is distressed. Perhaps something more upbeat might cheer her up.
Ahoj Leno, jak vám dupou králíci? Please don't trouble yourself about me, sweetie. I was just hoping to make a call, but the Whirling's phone line isn't working. A faint smile tells you she appreciates the effort, but at the moment her mind is on more serious matters. The union office probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. And Gary's phone is dead too. Proč se vlastně potřeboval telefonovat? To let the young woman who's house sitting for us know that we may be delayed. Morel, my husband, and our friend Gary were supposed to get back by Monday night, but they're still missing, and I haven't heard from them. I was also hoping she'd heard from Morel. Dobře, beru. Pohoršoval se váš manžel už někdy? That's just it. This isn't like him at all. He always plans his expeditions Další so pohřešovaný. carefully. But you have more important things to worry about. Co je to za expedici, na kterou byl váš manžel? Just some field work, sweetie. Morel is a highly trained scientist. He and his assistant Gary are studying an extremely rare species of insect. But they should have returned by now. They were just going down the coast across the waterlock to set a few traps. He said they'd be back on Monday. What could be keeping them? The waterlock. That was broken. Could this be it? Počkaj, kdo je ten Gary, věříte mu? Oh, sweetie, it's nothing like that. Gary's as loyal as they come. I trust him with my husband's life any day. Zdymadlo na druhou stranu pobreží je rozbité, pravdepodobne tam uvízli. Oh my. What happened to the waterlock? Pravdepodobne jde o nejaký technický problém. Well, whatever the cause, I'm thankful. To both of you. You've spared me another sleepless night. You're welcome, ma'am. I hate to ask, but if your investigation takes you to the other side of the coast, please do keep an eye out for my husband. This will surely lead to a cryptozoological mystery with that extremely rare insect. And if you see him, let him know Lena is waiting for him here at the Whirling. He gets so tangled up in his work that he may not know the waterlock's been repaired, and it's cold out there. Jestli ho uvidím, dám mu vědět, že se tady, až nebo jestli se tam dostanu. Oh, you're such a dear. Thank you, sweetie. Takže váš manžel je nějaký vědec? Oh, yes. A zoologist. A cryptozoologist, to be more Co je to precise. kryptozoologie? It's a pseudoscience that attempts to legitimize research into mythological beasts and urban legends. Poruček nevypadá, že by to na něj udělal dojem. That's one opinion, yes. And people are entitled to their opinions. My apologies, ma'am. I did not mean to undermine your hobby. It's not a hobby, dear. It's a subfield of zoology, one specializing in animal species that are so exceedingly rare that many assume them to be extinct or even fictitious. Searching for such species called cryptids is difficult and often thankless, and frankly, many scientists are too lazy to do it. Universities these days are rarely interested in supporting real research. Čau, Paul. The quality of research at Revacholian universities has been on the decline, but you doubt there was ever a time when cryptozoology was embraced by the academic elite. She's completely internalized her husband's struggles. They are her own. Možná by si mohol presvedčiť, aby ti řekla o nejakých prďáckých kryptidech. There's really no point in manipulating anyone. She'd be only too pleased to tell you about it. Len rád bych slyšel o nejakých kryptidech, ktoré ste studovala. Mohla by ste mi o nich, o pár z nich říct. Oh, I'd be delighted. Truth be told, I could really use the company too. One cryptid, not a couple. One. This won't turn into some kind of cryptid extravaganza. Bože, Kimovi sa tá debata nepáči. Dobře, Kime, jen jeden malý kryptid, slibuj. Kryptický spektákl, to zní báječne. And I don't. Just one. Ooh, tough choice there. Jaký je největší kryptid? Jaký je nejmenší kryptid? Jaký je nejnebezpečnější kryptid? Existují nějaký neviditelní kryptidi?
neviditeľný kryptidík znie fajn. What an interesting question. And the answer is yes, there are. Of course. All fairy tales have someone or something invisible in them. Máte pravdu, Kime, je to detinské, ale musím to vedieť. Kime, ona mi řekne o tom neviditeľnom kryptidovi, co to je? It's the Cudzopasnik. Its name means thin whisper of sound, and that's precisely what it is. Self-replicating sound waves, invisible and intangible. The Cudzopasnik is very afraid of us, which makes it incredibly difficult to track. Cudzopasnik can also be translated as a whisper light and low. Lehký a tichý šepot. Yes, that's another translation. They're both quite lovely, aren't they? Although the low part is a little ironic. The Cudzopasnik makes, or rather is, such a high-pitched sound that other animals, including humans, can't hear it. It could be everywhere all of the time, and we wouldn't know. Fine, I'll buy it. How can an animal be a sound? Jak môže zvíře být zvuk? Many scientists have asked the same question. Some have claimed that it isn't itself a sound, but a tiny corpuscle that emits sound waves. But there's no evidence to support this theory. Mohlo by byť tady, rozhľadím si kolem sebe práve teď. It could be. As I said, it could be everywhere. And we wouldn't know any better. It could be ringing all the days of our lives and nights. Sú nejaké dôkazy, že to zvíře je zvuk? Plenty. It's the evidence that led to its discovery. In the 1920s, a group of Areopagite ornithologists, that is, scientists who study birds, were trying out a new recording technology for capturing sounds outside the range of human hearing. When playing back recordings they had made in the foothills of the Ea mountain range, they noticed certain anomalies, patterns that seemed random at first, but on closer examination were consistent with the waveforms of songbirds. Spievní vtáci. The scientists soon discovered they could track and even predict what appeared to be feeding, mating and migration patterns based to vypadá na on masáka, sound co waves plete in košíky a v noci strictly slyšíš jen delimited takový ultrasonic frequencies, even higher than those of the highest pitched bat calls. Koľko pív si už dneska mal, David? She transforms, when speaking about these strange animals, into a confident woman. They realized that they had discovered a new species and called it the Cudzopasnik, after the Paraganasian name for the voice of God, which is said to be very silent. Páni. They grew quite obsessed with these little birds. Even though they couldn't see them, they could distinguish among individual birds and even began to name some of them. Poimenovávať je. Sequester, Time, Joscan. Those are but some of the Mamadakwa they followed individually. Proč sa nás Mama Dakwa tak bojí? That is a sad story. A group of university students assisting with the field work in their enthusiasm for the project, and no doubt because they were preoccupied with impressing their professors, nearly drove it to extinction. Vyhnutí. They tried to communicate with it and had no Ja som mal other pustenú means but klimatizáciu, som v sound. pohode pol. So they started Teraz som sending vypol, out aby mi bola sound zima. waves at frequencies they thought might match the Mamadakwas. And Mám what teprve happens sedmi k when a snídani, sound wave dáme meets ešte 3 another k sound obiedu wave a at the budú same chrápať pred frequency noční. ear? Good stuff, good stuff. This lady really should be a teacher. She's really good at the explaining things thing. Psst. They cancel each other out. Psst. Vzájemne sa vyruší. Exactly. And these tests were performed so Ciao, Gordy. recklessly that when they happened upon the right frequency, well, they wiped out most of the population. Great regret washes over her. A wending cloth. Lebo od čela už začína hádzať prasiatka vôbec. Ani nemá masné čelo dneska, náhodou. After that,
The corpuscle appears to have migrated elsewhere. There have been recordings of anomalies To similar len za to, to those lebo tu mám spotted riadnu in tmu, AI, ty volá, but svieti na they've been mňa few and far reflektor, between. vieš, jak It's impossible to to frontálne confirm the svetlo, čo tu presence of mám. any stable Kultamama Dakwa Sa lesknem population viacej. anywhere. Of course. A common thread in these. Disappearance and unfalsifiability. I like the story, though, ma'am. No, jako najíždím do svého módu z loňského roku, kdy jsem měl vlastně noční, do konce roku přes den v práci moc nebudu. A to je dobré, aspoň môže viacej času tráviť na streame, that's nice. I'm Teda, ak sa ti glad bude you chcieť, did, samozrejme. dear. What about what? A jaký je nejnebezpečnejší kryptid? Hey, you promised you'd only ask about one cryptid. Ale kým nechcete taky slyšet o dalším kryptidovi? Dobře, můžeme jít dál, bylo by nečestné nedodržet slib. He nods approvingly. Řeknete mi víc o Morelovi, vzhled, charakter, váš vztah. Oh dear. I'm not sure where to begin. Jak váš manžel vypadá? Well, his expression is slightly grumpy, but his eyes are always bright and curious, like a small boy's. And his palms are quite coarse from all the field work, but he's quite gentle. It's always a challenge to describe the person you know best in the world. Skúsime to znovu. Kdybych ho chtěl poznat na ulici, po čem bych se měl dívat? Oh, well, he's a bit shorter than you, but with a larger frame, and he has longish white hair, usually a bit uncombed. You might say wild even. Sergio Morello? Nie. Ten rozhodne nie. The lieutenant pulls Toto je out Morel his krstné meno. and begins jotting down the woman's description. One other thing, he'll likely have all kinds of field gear on him, even Takže if jeho he's not brat? out in the reeds, Nie. you know, just Možno in case. jeho sused. Jak dlouho ste manželé? We'll be celebrating our 16th anniversary this autumn. Not the most numerically satisfying anniversary, but I like the less obvious milestones even more somehow. Jak ste sa vy dva poznali? Via dating agency, I'm ashamed to say. I was looking to get back into the scene after recovering from my accident, and he'd just divorced. We hit it off, and, well, here we are. Myslím, že mám všechny potrebné informácie, poďme I dál. hope I've been useful. Povedzte mi víc o tom vzácném hmyzu, ktorý váš manžel Oh, hľadá. sweetie, it's fascinating, but I shouldn't bore you with entomological minutiae. The lieutenant gives you a sideways glance. Nechci slyšet o tom hmyzu, máte pravdu, teď nemáme čas na fakta o hmyzu, môžeme si promluvit o něčem jiném. Of course, dear. Opravdu bych chtěl slyšet o dalších kryptidech. You know, to hell with it. Let's have more cryptid. Kým to vzdal? Of course, officers. Is Jaký there je a nejnebezpečnější particular kryptid? cryptid you Hey, you promised you'd only ask about one cryptid. Kým, no tak. The lieutenant pauses. Fuck it. Let's have more cryptids. Fuck it. Well, the most dangerous cryptid is thought to have been the gnome of Jeroma. Tak by to Tom Morello, tak už tam pidliká na kytaru, nějaký nemožný riffy jazykem za zádama nebo něco podobného. Ty vole, ja furt keď vidím Toma Morella na koncerte, tak si hovorím, že koľko gitár a koľko strún si asi tak musí brať na jeden koncert. Pretože tie proste ak sa hrá s tou palíčkou na gitare, ktorá neviem ako sa volá, by the way, nie som gitarista, tak to musí tak extrémne ničiť struny, pretože to stále napína a povoluje tie struny normálne, že keď vidíte na koncerte, že si niekto mení gitaru, tak je to zrejme Tom Morello a je to kvôli tomu, lebo vyhobloval za jednu pesničku kompletne struny. None of its victims survived. Grieving relatives never even found their bodies because the gnome's venom dissolved organic tissue almost entirely. Jak ten kryptid vypadal? It was reportedly a small creature with webbed fingers and a protruding forehead and a gangly little thing. Impersoval, že má scary to look at. Dá, to som nevedel. A couple of campers found it when it was already dying. They heard an odd wailing in the woods and followed the sound. They were scared and wrapped it in tarpaulin to suffocate it. It still took the gnome of Jeroma
An entire day to die. If the body of the creature was found, why aren't there detailed illustrations of it in Posledný update science to priniesol. textbooks, Sweet. confirming the existence of this very little species? Alas, the first scientist who got his hands on the creature's corpse put it in a jar of formaldehyde, thinking that would detoxify the gnome's venom. Instead, all the venom leaked out of the creature's teeth and into the surrounding liquid, dissolving the creature itself. A poetic end, perhaps, but a real loss for science. Jaký je najmenší kryptid? Cryobacter catlensis. Cryobacterium catlensis. Yes, a unicellular bacterium that was discovered in one of the northernmost points of Kotla on the Boreal Plateau by renowned geologist Caitlin Migenou some 70 Som sa, že to years nejaký ten ago. piatok, či si to pustil, alebo nejaký ten pol rok, možno aj rok, ty vole, neviem, kedy som naposledy hral z Vampire Survivors. The bacterial colony Nemám to ani Migenou nainštalované found asi. had remained alive while frozen in ice for longer than anyone could reliably estimate. Sir Migenou disappeared shortly after injecting herself with the bacteria she had brought back to study, no doubt in hopes of prolonging her own life. Nerozumiem tomu, proč by ste si predĺžila život, byť naživu je hrozné. Chce žiť, že sa po svete potuluje nesmrteľná geoložka. Yes, and she's quite mad too. After she treated herself with the bacteria, she stopped aging, but also became increasingly eccentric and irascible, so that even her oldest friends were forced to pull away. We can assume that she has been living somewhere in the wilderness for decades now, all alone except for the Cryobacter catlensis coursing through her Jaký je najväčší bloodstream. kryptid? That would be the giant of Kokonur. Giant of Kokonur. The giant lives in the most arid parts of the vast Kokonur Desert in South Samara, casting a strange light across the barren wastes. To nemám, Fligo. Tu sa musíš chalošov pýtať. Počkajte, co myslíte tým podivným svietlom? Mirage or psychogenous luminance. Jak je vlastne veľký? No one knows for sure. It is like an awful mountain appearing from below the horizon and expanding to cover almost the towering luminosity of Kokonur is a bad omen in local folklore. Some say it's a fata morgana, others, fate unimaginable. Hui. No animal can be that large. It's a mirage. That's what makes it so peculiar. A species surviving at the very limits of scientific law. The giant of Kokonur must be the largest animal the planet can support. There are limits, you see, to how large a metabolism an ecosystem can beget. Some say a gravity anomaly below the Kokonur Tak to si desert pak might pustole. allow Morelos creature Scott to AN. grow to these Nuno gargantuan Betancourt sizes. za metalisty a pak 3 skladatele filmové hudby. Ja teda Game of Thrones nikdy nevidel, ale tohle je mrdá. Pustím. Great. This is Vrátim great sa k shit. tomu. You need more. Bylo to poučné, bohužiaľ musíme probrať niečo iného. Of course, To je všetko. To je všetko tuto s Lenou. My máme adoptovanú ďalšiu myšlienku. 15. Indoklan. Because there was. The 15th Indo tribe was comprised of 8 kids from Forberg and North Jamrock, running from wild dogs in the valley, hiding scents under rocks, and stealing clothes off clotheslines, and sometimes even the copper wiring of phone lines. You may have been one of them. This must be a childhood memory. The 15th Indo tribe was your Indo tribe, set to rule in Celinda. The rest of the kids are dead now. Car accidents and drug overdoses. Kočárov nehody. Remain. Primult. Čo z toho máme? Pozrie sa centov za každý odkliknutý zelený terčík. Fakt, ja už som ich toľko odklikol, bráško. Ach, boj. Z toho už to veľa nebudeme mať. A znalostný strop dovednosti kočičí mršno zvýšen na 6. To je na hovno. Toto asi zabudneme. Zatiaľ si to ešte nechám, každopádne.
Tých zelených terčíkov som už strašne veľa odklikal. A 10 centov aj tak nie je bohvie čo. No každopádne ideme na jeden z najdôležitejších rozhovorov, aké tu vôbec sú v tej hre. Let me handle this. You seem a little different today. Less hospitable. You are far from home, lieutenants. This isn't a district known for its love of self-proclaimed militiamen. Vy nejste zahradnice. That's right. I'm not a gardener. I'm a legal counselor for the Dock Workers Union. Nechci ďalej potíže, sem tu, abych dělal svou práci, to je všechno. Not a muscle moves in her face, but her eyes trace yours, stern and perceptive. You are looking for Titus Hardy, who you think has information on a murder the RCM is investigating. Nihlosovi sa práve teraz otvoril nožík vo vrecku. Titus Hardy preložený ako Titus Valchář. That's Titus. Talk to him, but know this. I'll be keeping an eye on you. No strong arming, nothing official. The District of Martinez does not recognize your authority to make arrests. It doesn't matter if you recognize our authority. We will make an arrest, if we have to. She says nothing. Her glare speaks for her. Jakou roli v tom hrajete vy? Like I already told you, I'm a legal counselor. Do you have hearing problems? Co když chci mluvit s vámi a nestitem? What you want is of no significance, officer. Don't test your authority. In Martinez, you are no one. I saw what you were thinking. You want to say, what are you going to do to me? Don't. Just because it's in your head doesn't mean you have to say it. Proste tak agresívní. Aggressive? You make your living enforcing violence. These people are just dock workers. Čau, Miluška. So you were spying on us, and now you represent murder suspects. Just dock workers. Listen, you moral intern lackeys. You're a mob, enforcing the unlawful privatization of Revachol. 20 fat men in the Occident are stealing it all, and you're their bodyguards. Fuck yeah. Usekne si vysoký ramenatý muž piva. So ask what you came to ask, or get back to your commanders. Privatizácia není nezákonná, je husťácká a vtipná. Možná jen nejste historická osobnosť. Nevím. Svět potřebuje finanční nárazníkovou zónu. Není třeba se nechat unést emocemi. Nevím, kde jste to slyšela, ale je to špatně. Rom je zásadová a silná, na rozdíl od vás socialistů. To se mi líbilo. Dobrý začátek, pojďme o krok dál. Ozbrojené povstání, jaké jsou plány odborů? No, asi táto štvorka, ty vole. Look, a comedian. Do your job, ask your questions, then get out of Martinez. Strange. It's as if people don't believe a cop could be a socialist revolutionary. Dobre. Tak poďme na to ešte. Tam mám jednu možnosť, ktorú som nepreklikol, ale náš vnútorný hlas nám hovoril, že to nemáme robiť. Cudzopasníková družina opäť žije. Čau, Jeník. Čau, čau. Dobre, Titus, let's go. This is where you say your bit. Detective. Poručík tě kvituje jako toho výše postaveného, nechává to na tobě. Precinct 57's finest scans the room, leaving the speaking to you. He trusts you, maybe against his better judgment, but he does. Zatím nic neříkej. Hey, dipshit. You hard of hearing or something? The boss man's talking to you. What, is she fucking kidding? This guy high or something? Hey, asshole, up here. We're talking to you. We are looking for Titus Hardy. Najprve si musíme promluviť o vašem postoji. Wow. The RCM sent us some big dick cops. Real big dick cops.
look at them, reckless, swinging in the wind. Yeah, look at the big dick on that cop. Can't tell a dick that big what to do. Must be something in the water in Jamrock. Yeah, gave them real nice big dicks. Yeah. Anyways. You might want to start asking your questions now. It's not going to get better than this. These guys are so macho, they're ready to confess to first-degree murder. Ask if it was them. Ten muž obiešený na dvorku. To ste udelali vy? So, you're not just here to swing your big dick. You're here for the pretty boy. A real looker, that one. Stinks like shit, too. They couldn't get him down, boss. He's still up there, stinking up the place. Funny. But my partner and I have a serious matter to discuss with Ste you. to zapletení nejak, ja nemám dôkaz zatím. Well, maybe you should just fuck off then. Don't worry. We are resourceful. We'll find a good topic for us to discuss. Prohľadni si místnosť. No. I's here. You got business with my boys. You got business with me. The boys are too eager to please him to keep their mouths shut. You're gonna get a good head count here. Just wait. Yeah, you fuck with the Hardy boys, you fuck with Titus Hardy. Vykřikne vychrtlý muž s krysým obličejem, ktorému vpredu chybí 2 zuby. Relax, Dennis. No one is fucking you yet. Yeah, Dennis, calm down. No one's fucking you, you stupid fuck. Let Dennis enjoy his fucking, man. We don't mind. Všimneš si gangsterských tetování. Ten muž musí byť buď Meskan, nebo Zian, bože môj. Dítě dnes napadla blbost, málem vlezl do myčky na nádobí. Yeah. Dávaj si bacha na práčku, aby sa tam nezavral. Sú totiž to vzduchotesné. Vždy tebe ešte nikto nejebal, Denisy. Easy, fellas. We got company. Let's see what brings the cop around. Hádej co, narazil som na niečo usvedčujúci. Incriminating. Now that's a... Well, don't worry. We are resourceful. Mluvil som s Joyce, ten žolda, ktorého ste obiesili, jeho přátelé si pro vás jdou. Yeah. By friends, you mean his squad mates from Cranell. Wouldn't want to beat up his grandma. Áno, vytváří jakýsi tribunál a jdou si pro vás. This is what happens if you take the law into your own hands. Other people start doing it too. Let them come. The Hardy boys are right fucking here. Valchařovi hoši jsou kurva přímo tady. You heard the man. Right here. We're armed. We got the whole district behind us. And Glenn. Glenn is fucking crazy. Yeah. A well-oiled murder machine. Víte, že jediný serajský obří sršen dokáže zabít 40 včel za minutu? The fuck is that supposed Vy jste včely, oni jsou sršní. We're not bees. We're men. We're socialists. Easy, E. He's trying to phase you. What are you trying to do? Scare my men? Ten Krenel je špatná správa, víte to, že? So are the local gangs. The fucking Barmy Army and the Madre scum. You've been out there. Seen any around? Yeah. Where are they now, huh? Sent back to Madre in an airtight cargo crate. These people are trained military professionals with decades of combat experience. They are not a gang or a Barmy army. No, they're not. They're uncoordinated and drunk. We know more about them than you think. Tí žoldáci sú vyzbrojení automatickými zbraňami. We got weapons of our own. We got Ister 50s, Zilagars. Glenn's got a knock cannon at home. Prorazí keramické brnení. I guess we're gonna see, aren't we? Zjistíte co, že ne? Yeah.
Like you've been up against ceramic armor. Napije sa piva, aby získal čas a pak snaží dostať k poslednímu slovu. You haven't even seen the whole suit, right? I've seen the whole fucking thing, and it didn't make him immortal. Joss říkala, že zbiehli, nikto je nekontroluje. Big fucking surprise. They hire psycho scum, arm them to the teeth, and let them loose in the city. What do you think is gonna happen? Fajn, na záver pokrč rameny. What do you mean, okay? Myslím tím fajn, tak vás rozmaznú jak hovno, tyte. Myslím tím fajn, máš tyhle parťáky. Myslím tím fajn, až přijdou, budú na vaší strane. Fajn, myslím tím fajn, máte na svojej strane o jednu zbraň víc. Až najdu tu svou. Stratil som by. Máš tyhle parťáky. Goddamn right we do. We done it before. Ain't that right, fellas? Fuck yeah, we have. Battle-hardened urban soldiers, man. We got the guns and the reserves. Yeah, we got reserves. We can call in reinforcements. This guy will be the first one to bail. Tenhle chlap bude první, kto sa z toho vyvlíkne. Takže křivák, hej. Dobre, budeme s nimi určite diskutovať ešte aj v budúcnosti, pretože teraz sme nič moc neporiešili. I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Čo máme? Some kind of Niečo ako superhviezda, let's go. They say the world isn't ready for a rock and roll cop. No one wants their state monopoly on violence to be mixed with celebrity worship. They claim to know it would be dangerous for detectives to rise to the ranks of demigods and have sexual encounters with barely legal cover girls. It would be insane, they say. To all this, you say, fuck off and die, in a cool voice. You people have no idea how good these cops are gonna get. They're gonna crack 20 cases a day. In the future, cops will be like astrophysicists, or prime ministers, or prophets. And you're the first one. OK, čo nám to dáva? -1 logika. Znalostný strop dovednosti vizuálna analýza zvýšená 6. No. To nám podľa mňa nijak extra nepomáha. Jak sme na to momentálne? Mám kočičí mršnosť, mám -1, bráško. To fakt nie je veľa. Aj no, to je kvôli nejakému oblečeniu, ktoré na sebe máme. Nič moc, if you ask me. Dobre, a tu sme poriešili veľké hovno. Takže ak to vidím ja, dáme jeden bod do odolnosti a ideme sa porozprávať s pánom Mŕtvolou. Was that? Could it be the Culdamama Dakwa? No, it's probably just your imagination ringing in your ear. Je to ono? Slyším zvonení, poslouchaj pozorne. There seems to be an extremely high-pitched ring. Ultrasonic. Lena said it was very high-pitched, right? It's like something tickles your ear. Počkať, Kime, slyšíte náhodou takový vysoký zvuk? No, I don't hear the Culdamama Dakwa. And neither do you. Of course he doesn't. He's deaf. Najprv pozorne poslouchaj. There it is again. You're about to rediscover a long-lost species. Poslouchaj dál. It must be very close. Maybe, just maybe, Natoč hlavu smerom ke zvuku. Oh no. The sound. It's moving away. Somewhere over there. Go. No. Too late. It's gone. There is no ringing anymore. Just the sound of the streets. Ne, vráť sa prosím, poslouchaj dál. Keep your ears peeled, then. If the species really has migrated to Martinez, you're sure to hear it again. Dobre. Superstar Cop je nám vyslovené na hovno. Polda z Apokalypsy na 7 hodín, ty vole, to je dlho. Kolda Mama Nakva je ešte dlhší, ty kokos. No dobre teda.
Toto môžeme rovno zabudnúť. A skúsme... Zavrhneš ideu za jeden bod. Idea bude stracená navždy. Počkaj, ja na to míňam body, aby som to zabúdal. To je pekne na hovno. Well, it is what it is, no. Asi si to necháme tým pádom. Ale je nám to pekne na prd. Už som jeden aj zabudol. Ja som zabudol, že to stojí tiež tieto dovednostné body. No nič, to nebudeme míňať. Poďme si dať jeden bod do odolnosti a poďme konečne preskúmať mŕtvolu. Musíme sa tomu seriózne začať venovať. Je druhý deň a z mŕtvolu sme neporiešili naskrze nič. There he still is, 92% looking chance. right Let's go. through you with his white eyes. The body below is, as you breathe in, the odor comes over you. It's a spell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your Teraz si nie som hands istý, at že som vôbec musel dávať ten bod do toho. Počkaj, pozrime sa na to. Som si to saveol a neviem, či už potom, čo som utratil ten bod, alebo nie. Hej, ja už som ho utratil, tak ja som mal dobrý dežo. Nevadí, poďme na to. Som možno ten ček mal otvorený už, nevadí. It is what it is. There he still is, looking right. As you breathe in, the odor comes over you. It's a spell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your hands at your sides and your eyes squinting, you stand in it. Tohle dělají vždycky? They do after 7 days, yes. We are deep in decomposition here. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enameled boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins, and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. The material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. Delicate and fragile, they feel alien to the world around you, out of place somehow. These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set. Nejsou to jen boty, že ne? Tohle je zbroj, kterou z něj zvlékli. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Jaký druh brnění to přesně? Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Under the heel. Fair weather. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. Kde zbytek z místního sebrali? Piece by piece. He's been out here for 7 days. It would be odd if they didn't. We should keep a lookout for these species. The armor could yield information. This is one thing he might actually know. Možná měl na sobě jen tyhle boty a zbytek zbroje není. No, I think he had something precious underneath the clothes. They had to remove the jeans and shirt we found to get to it. And this kind of armor is often worn under fabrics. Co když mu řekli, aby se zvlékl, než ho pověsili, aby ho ponížili? They usually hang them completely naked for that. La puta madre, the Mazda, the Besmerties and the like. This one still has his underpants. Fucking talking about underpants. Ten materiál se sem nehodí. It is. It's expensive. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. In that time, we've lost 6 men to semi-automatics. Jak veľkých nákladech mluvíme? For a full set, about 4 years of wages. Ty vole. 4-ročný plat za celé brnenie. For the northwest region of Revachol, an officer's average yearly income is 5,500 rial.
unadjusted Môj from ročný plat je 5500 reálu. Not too much, yes. Ubohé, musím se více snažit a méně nenávidět. I have no idea what that means. Jak si ten muž mohl dovolit tak drahou výzbroj? He worked for Cornell, like Joyce told us. This is military equipment provided by a wealthy security contractor with state ties, way above what we have. Zaklepej na botu. A small bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. To zní křehce. It's anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it entirely. See? Faint, organic lines cover the plates where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates until there are hundreds of them altogether. A bejti dona, teda úplatky, čo? O čom je zase reč? Like the scales of some ancient white monster, cracked and pearly. Stáhni botu. This feels dangerous. Are you sure? Popadni botu pod paží. The stench fills your nostrils. As you push downward, an ominous creaking sound comes from above. Stop! Podíva sa na tebe z botov pod paží. Pig's gonna pull his head off. Odtrhneme mu hlavu. Odtrhneme mu hlavu, čet. Brutal! Poručíku, vypadáte rozrušene. Proč? You're about to pull his head off. Ja, musí sa snažiť, no. Bejti dona, respektíve úplatky. Chystá to, sa mu tu hrnul hlavu. Nejsem buzná. Stop obsessing about your sexuality, officer. You are about to seriously compromise the coroner's case. What are you trying to achieve anyway? Why are you hanging on to the boots? Hodili k mým zvonáčům. Jedná se o vyspělou nepřátelskou technologii. Měli bychom provést výzkum jejich slabin. Nejsme snad detektívové, v těch botách mohou být stopy. Říkal jste, že jsou drahé. Myslel jsem, že bych je mohl dát do zastavy a vydělat nějaké prachy. Jedna odpoveď lepšia ako druhá. Ale myslím si, že definitívne najviac je Disco odpovede. Tíhle boty by sa skvěle hodili k mým zvonáčom. You do understand the boots are steeped in cadaverine odor, don't you? To říkalo ty taky. Bože, to je golden, fakt. Chápete, že ty boty jsou nasáklé mrtvolným zápachem, že to je moje kalhoty taky. You have a point there, detective. You have a point. But... Poručík poklepe na botu. There's no way you're getting them off. All the organic matter in his body has been flowing down into the boots. They are fused to his feet now. Why do you think the locals haven't scavenged them yet? You're sure there's a way to peel them off, but first the body needs to be down. No. And second, it would probably be better if the lieutenant wasn't around. 2 dní sa len približujeme k telu. Dostať ho dole z toho stromu, to bude story sama o sebe, ty vole. To znie ako plán, přijmi to. Takže najskôr potrebujeme dostať mŕtvolu dole zo stromu a potom môžeme šlohnúť boty. Ja neviem, čo sa deje. Chat stojí a streamer sa rehoce vo veľkom kámoš. The anticipation makes you crack your fingers. Feels nice. Nice and cracky. Co bude s tými botami? Processing will take care of them. With the situation in the morgue, it will yield nothing. But we must pick our fights. Should we continue? Poďme ďalej. The cadaver slowly twists on the cargo belt. His torso covered in tattoos, and extremities blotched pink and blue. The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch.
This is a steel-reinforced cargo lashing belt, big brother of the regular cargo belt. It's used for tying cargo under 6-rotor airships. Neptajte sa mne, jak to vím, ale tohle je upevňovací pás, ktorý sa používa k letecké preprave nákladu. Airlifting. I thought it was used on lorries for strapping cargo to them. Zjevne ide o zesilený druh. Pro leteckou prepravu mozek mi to říká. The local harbor uses 6 rotors to shuffle containers around. I get the sense they use whatever was on hand, without paying much attention to not incriminating themselves. Predpokladám, že to udělali dělníci z přístavu. Yes, the debrief we got from the Wild Pines representative appears to be solid too. A lynching is what this looks like. Určite chceli, aby tam zůstal, hlavne vystúžené oceľovými dráty. I was afraid it would be. Thin steel wiring, parallel strands. This makes getting him down more problematic than I had assumed. Jak ho tam vôbec dostali? A noose is one of those things that's easier to use one way around. Vylezli nahoru po tom detském žebříku, káž na ten na stromne. That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. The cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp and torso covered. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. His corpse is marked by stars. Čím bude označená tá má? Alcohol and heartbreak. To je mapa noční oblohy. A map of the stars. I do see some similarity to astronomical charts. Great Century Messinian, maybe. But this seems more particular. Customized somehow. As if someone left out most of the night sky, filtering it through personal choice. The principle of this filter remains unknown to you. The thought dissipates, and you feel as though you were only half right. Něco mi tu chybí. So am I. Mne taký vzduch náhle naplní hrčení, když poručík stáhne zip své oranžové bundy. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears. Some sort of camera. Co je to? A Trigger Sunshine. Mini. Triggered is the world's leading manufacturer of intercommunication devices, primarily projectors. The camera before you looks familiar somehow. Byl to opravdu zip bundy. A čo myslíš, že to bol zip jeho gatí, alebo čo? Že mu z gatí teraz strčí vták, alebo čo? Shit, Kuno! What the fuck is that? An instant color camera. Jeden. Instantní barevný fotoaparát vytáhne 2 ampulky s kovovým uzávěrem a zacvakne do boku prístroje. Svítí tam tenká štěrbina. This is the first time he openly acknowledges the kid's existence. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. Namíří fotoaparát na mrtvolu a zadívá se do něj. Objektiv potřebuje se řídit pak. A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. In case we need it. Řekne poručík a zatrese papírem, aby oschnul v chladném větru. Je na něm barevne dokonalá kopie potetované hrudi mŕtvého muže. Suprácká mašínka. Yes, it is pretty cool, isn't it? K čemu potřebujeme tuhle fotku? It contains insight to the victim's person. This was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter to us. Now, if you could find someone to decipher it. Je to tu, zip, pták, fotka, štěrbina, ale toho vtáka jsme si tam prirobili medzi to. Můžu si ji vzít? Měl bych se na ní podívat později bez mrtvolného zápachu. Sure, just don't lose it.
The glassy-eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper, teeming with opportunistic organisms. Podívej sa mu do očí. His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors there. Už tam chybí jeden biely kožený kauč, ktorý je viečne od oleje. Nemyslíš čierny? Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess. Underneath the curdled meat there is an expression, not carried on his features, but below, inside, an expression of pleasure. This man was experiencing joy at the moment of his death. Takže v okamih smrti mal na tvári radosť. Ďakujem, Ivan, ďakujem krásne za 31. mesiac, ďakujem moc. Řekni mi, kto si mŕtvý muži? Cudzohypé. I'm gone. Kam si odešiel? Into the wild pale yonder. Kde to je? In the past. Way out in the west. Nemôžu otevřiť tú zatracenou prihrádku v mém fasciklu. The blue heart. Oh, that's good shit. You'll love it. Just press down and fuck it open like you always do. Fuck it hard. Copopo the clown. He means force. It'll work. Vidím, že si prič, ale kto si? I'm a joke. Look at me. Na tobě není nic vtipného. To si teď, ale kým si byl, když si žil? A killer. A motherfucker. And a killer. Mám na tebe další otázku. Go ahead, Cobo. Co se děje? What do you mean? Mluvím s tebou. It's the power of your... Na rtech mu začne bublať černá pienivá tekutina. Imagination. Yeah, man! Don't be crazy! Inanimate objects and dead people can't really talk to you! Your wild imagination is doing this! Ask some more of those questions you love so much! Asi kravata sa musela He ozvať. loves those. Proč tolik milujú otázky? Because you're a copperoonie. Look at all of them go. Do you want more questions? Jo, dej mi otázky. Here you go, you loony. Říkaj mi, Igore. Fuck no. You're no Rooney. Připadám si jako Igor. No, you don't. Between you and me, your name is probably Harry. Proč mám pocit, že jsem na něco hrozného zapomněl? Because you have. Nenávidím tě, smrdíš, asi nudný. Do I remind you of someone? A child born with Muller's disease, harlequinism, grown up miraculously. Dítě postižené ichtiózou typu harlekín. You sure I got out of that one? Coppellini. Proč si cítil potešení, když si umíral? Maybe I was getting my rocks off. Možná jsem si vyprázdňoval koule. Zaprvé musíš takhle mluvit, co je to vlastně za dialekt. Takže cítil si sexuální vzrušení, když tě věšeli. It's a mishmash, Coppabolo. You think I'm Messinian, don't you? For you, this is how people from Messina speak like. Nejsem si ani jistý, co je Messina. Well, I'm not from Messina, am I? My hair is too light a shade of brown. Trust your inner racist. Věř svému vnitřnímu rasistovi. Co, ty si taky rasista? You think I am. You think I was a racist because this lump looks military,
and has tattoos. That's called profiling. Takže cítil si sexuálne vzrušenie, když ťa viešali? Do I look like an erotic auto-asphyxiation type to you? Co je to erotická autoasfixie? Captain Coppadromo, I fear we are drifting away, fixating on sexuality again. Let's go with a simpler question. Dosť. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Primôž oči a ustup o krok. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Mouřím oči, kým proč to dělám? How should I know why you are squinting, officer? Primúž oči víc. Má rúžovou tvář a ruce, stehna taky. Zbytek je nazelenalý. Oh. You are trying to assess lividity. Uvolni oči. The monster comes back into focus, an explosion of color, coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. So, what do you think? Myslím, že je mŕtvý. I agree. There are crow's feet in his eyes. He's laughing silently. Oči má vejrský vrásek, tiše se směje. Rozosmiali sme Kima, to je celkom udalosť. Totally dead. Naprosto. Absolutely. Dokonale. Neviem, co si mám myslet. Co si myslíte vy? I think he was upright immediately after death. Blood has gathered in his hands and feet, and his neck. The noose acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis here is in tune with the hanging. That's what I think. Je možné, že ho prinesli až po smrti? There's always a chance. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have to get him down first. Zakry si nos, něco z nej vychází. A pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into it. Drop. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time of death. The fuck he's saying? Talking about shit. Možno šel pred smrtí na záchod? Maybe. Je zmlácený, vidíte ty modřiny? Já myslím do práce, tak užívajte čagorny. I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little spot. No, on do neho celý čas hádzal kamene, čo tu visí, takže tie modriny môžeme dať z toho. Stop talking in riddles, coin slot. It means you fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal like. Odstup a popadni dech. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates before you. Tak ako dostaneme dolu? Potřebuje něco vědět mŕtva. Of course. Nie. Come back Jak ho dostaneme later, dolu? Corpo. Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos, and extremities blotched pink and blue. Čakaj, ja si odstúpim, pretože máme novú myšlienku. Revacholian nationhood. To nám asi nejak nepomôže s týmto. The Revacholian state will be a serene place. You should get a drink. A beautiful serene place of mystery and peace. It will not be a place for women to infect with their frailty and hysteria, or where the Seminese will be allowed to wear their pants around their ankles. Ak budeme chlastať, tak mi to bude pridávať bonusy. The socialist professors at the École Supérieure will be fired. The editors
of Tremblement will have to beg in the streets. You'll pour beer into their begging hats and laugh. You should get a beer. Dobre. Akože ku všetkým fyzickým. Kámo, keď mi to zdvihne chlast plus 2 ku všetkým fyzickým týmto veciam, to je odolnosť, práh bolesti, fyzická vybavenosť, elektrochemie, mrazení v týlu, pološero, tak to by bolo celkom nice, no. To by bolo celkom nice, ale ja som mal v pláne neslopať vôbec národnosť. Asi preklebnie nie, to je na schvál. On to tak aj vyslovuje. Nationality, alebo tak nejak to vyslovoval. To je tam na schvál. Dobre, tak poďme skúsiť, či vieme dať mŕtvolu dole. The man before you is naked, but for a pair of under... The steel reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the belt. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting the airship strength material. No môže to ďalať niekto iný? Someone else? You mean like the police? Áno, presne tak, zavolajte policii. Someone already did. You know who came? We did. Because we have made bad life decisions. I know it's hard, but I assure you, the others won't come to help us. And we have a growing sanitary concern here. We need to get him down, fast. Mohli bychom tu vietou uřezať. Climb up there and saw the branch? Ja, vypadá to nebezpečne. There has to be a less risky way, with less falling down of trees. Vypadá to ako spousta potíží, tak to neudeláme. We are not getting him down already. Not getting him down is a task that's already accomplished. Sadly, it's not our job to keep him up there, but to get him down. Opravdu mu nechci utrhnúť hlavu. How do you plan to get him down then? With social sensibility? Are you going to educate him down? Možno bychom ho mohli sestreliť. Yeah! Bang bang time, pig! Shoot his head off! Ustrelte mu hlavu. How? Ja nevím, proste však víte, treba streliť tam, ukáž na vietel. Proste streliť do pásu, kulka ho pretrhne. It absolutely will not, officer. That's not how physics work. It will maybe cut one thread loose. Yeah, now we're talking. Entertain the Kuno with some shit. Ja ho tenkrát sestrelil, keď som to hral prvýkrát, tak ja tiež. No miss! Ale to som mal trošku inú postavu. Táto postava netrafí kámo ani bráta od stodoli. The lieutenant is undecided. On one hand, he wants to shoot some gun. On the other, it's an awfully stupid idea. Strieľajte poručíku, co horšieho by sa mohlo stáť. I'll blow his head off. Take it! Take the shot! Yeah, take the shot. Kuno wants some of that shit. Silence. With his elbow sharp, the man produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 tucks. That's a Kiel A9090 Armistice, mass-produced muzzle-loader, ascetic, frugal, one of the most common firearms in the world. He then steps back and assumes the fellow's desk position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. V klidu, parťáku. He's gonna fucking miss! The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air as the lieutenant steps back and says to himself, God damn it. He feels bad about it. About his eyes mostly. Just having bad eyesight. Probably from a young age. Whatever you do, do not console him. Fucking idiot! Mookabat asshole! Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Skúsite to znova? No, we are lucky as it is. We didn't break anything, and the victim remains uncompromised. Any more mistakes could put us in an unfortunate position with the locals. We have eyes on us. I didn't do us any favors with that. Zatracene, dajte si tie svoje sráčky dohromady. Remain collegial, officer. It was an honest mistake. And I will not repeat it. Kuno's sorry too.
Kuno feels sorry for the Beano Cloud. The lieutenant doesn't say a word, just looks at the gun in. I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. Môžu si vzít tú zbraň, mělo bych to skúsiť. It's bad as it is. Us shooting firearms like punks. Go ahead, I'm not stopping you. Just don't lose it. They only have one gun! This is the sorriest pair of pigs Kuno's ever seen. Vezmi si zbraň. Take it, you fucking Let's go, banana chat. pointer. Let's go. Take it and shoot yourself in the mouth. Dáme ho dole. Nedříví po těžkej. The cold piece of bakelite and gunmetal is surprisingly light. Your fingers fit right through the guard, instinctively resting on the trigger. The fuck are you waiting for, Kuno? Tell him to shoot himself in the mouth. Namíř zbraň na pás. The buckle comes into focus in your sights. You stand with your feet planted firmly in the ground and your left hand supporting your gun arm. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. This isn't mere boundary pushing. 8%. There is a true suicidal rage in the kid as she's provoking you. Nemôžem jej povedať, aby držala hubu, nemôžem sa nechať vyprovokovať. Nejprve zavří levé oko. Your field of view narrows. The branch slowly moves, becoming entirely two-dimensional. The metal buckle glimmers, Ale vieš, že to je cheating, the noon light zostreliť as ho. the corpse To nie je... To nie je, jak to bolo naplánované, že sa to má stať. Je to proste skip, pretože ono je tu celkom side story ohľadom toho, ako ho dostať dole odtiaľ. To je veľká skratka, no. Takže keď sa to nepodarí, tak je žiadna tragédia. Žíš, cucová strelba, ten by netrefil ani 100 dolu a to ani kdyby byl uvnitř. Ja by som... Kámo, ono mi to nepridalo vôbec nič, že som pribral jedno oko. Fakt, som myslel, že nám to trošku zvýši šance. Ale nezvýšilo nám to absolútne nič. Koordinácia rukou, oko. Nemôžem ísť teraz do inventára, aby som sa pozrel na to, že čo si môžem zvýšiť, znížiť. Nebudem to ani skúšať. I agree. Enough gunslinging for today. We need to access the harbor and ask the leader of the Union to have it taken down. They have the tools. Asi to už nebudem môcť spraviť, ale nechcel. To je aj tak red check. 8% nie je veľká šanca, že by som hitol. I did not want us to be indebted to Everard Clare. I wanted us to be able to deal with it. You need to suck my dick! Why the fuck am I still alive? Co je špatného na tom byť zavázan Everardu jasnému? He's a dangerous and corrupt man, and we cannot predict what he will want from us in return. Ukáž mi hand-eye coordination, či tu nemám niečo náhodou. Kočičí mršnosť mi nijak netentuje. Tiež kočičí mršnosť -1. A tuto... Rýchle reakce. Nemám nič. Ak to viem skúsiť ešte raz, tak by som skúsil ešte raz. Ale nemôžem to skúsiť. Nevadí, musíme sa vydať tou cestou, že pokecáme s Everardom. A jediný spôsob, ako sa k Everardovi dostane, je, že sa podvolíme rasovej teórii. Nič moc. Čo sa dá robiť? Ty vole, ja sem nemôžem ísť asi na poschodí, že? An inconspicuous pile of the roofing material Eternite. Vnímání, aby som tiež rád vošiel aj sem, nebudem klamať. Fakt by som tam rád vošiel. Nejdřív zastrel tú pišťovú píču, co tam provokuje. Ono sa to dá sa ju zastreliť. Akurát, že to je GG, záverečné titulky, prehral si. Have you come to make your offering to Kuno? Mám pro tebe malou sadu kolku, no. Are you crazy? Class A fucker. Blind fucks are always ruining it for every... Kim is never going to be okay with you handing something like this off to a minor. This plan is either off the table, or you need to do it. Dobre, takže s Kunom sa môžem vyrovnať, keď sa zbavím Kima večer. Dobre. Good to know. Každopádne, čo som to chcel?
Poďme za Titusom ešte, možno s ním dáme reč. Možno tam nejaká dialogová možnosť, ktorú sme ešte neporiešili. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Incriminating. Proč má ten mŕtvý kolem krku upínací pás? Container belt, like we use in the harbor? Áno, proč? Because we took it from the harbor where we work. Then we went out back and used it to hang him. We did this together, all of us, until he was dead. That's why there's a container belt around To myslím něco s tím oknem za nima? Maybe. Ale vieš, na to potrebuješ konceptuálnosť, všímavosť a tieto veci. Niekedy aj tie stopy išlo preskúmať, ale mne vôbec nevyskočilo okno so stopami, takže mám proste smolku. Aha, takže si to práve priznal k vražde. Goddamn right. No. These 7 honest men have equally come forth. They told you what happened, so that you don't waste any more of your time. Zavraždili ste ho jen tak, bez výčitek sviedomí? How many people have you sent to the Shays? Ever felt remorse for them? Shays électrique is the method of capital punishment in Revachol under the coalition. During the suzerain's reign, it used to be... Ja som vedel, že sa ti nožík otvorí, Nihilus, už som to hovoril, asi to nebolo Or send akurát. them to Reunion to rot. For 20 years. For life. A znovu zhľadání, co to je? The River Esperance Correctional Facility, a military prison run by the coalition, dubbed Reunion by the inmates. The origin of the name is unknown. Úprimne řečeno pijú tolik, že si vôbec nepamatujú, koho som poslal za mríže. Doesn't remember them. He just forgets. Are you hearing this, Titus? Ain't no use keeping a stiff catalog in your head. That's for sure. Kto tu nás rozhodoval? Are you deaf? There will be no singling anyone out. You can't arrest a hardy boy without arresting all hardy boys. Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? Zase na druhú stranu, ten, čo to preložil ako valchář, mal určite na mysli aj toto, že ako by si v množnom čísle označil ich ako skupinu hardyovci. Nemôžeš zatknúť jedného hardyho, bez toho, aby si zatkol ostatných hardyov. V tom prípade valchář sedí viacej na to, ako je slovenčina aj čeština jednoducho organizovaná, tak povediac. Trošku, nevím preložiť príjmení hardy ako valchář, mi príde trochu far stretch. Ak by išlo iba o to, že on je Titus Hardy, tak by som to nechal ako Titus Hardy. Ale vzhľadom na to, že oni sa označujú ako Hardy Boys, jak by si to preložil do češtiny v tomto prípade? V tom sa viacej valcháči hodí, treba povedať. A treba nechápu preklad strupovní. To sú štrajkokazovia, že? Trošku, nevím, to je kvôli tomu, aby z Hardy Boys udelal valcháře. No však áno, ale to je celkom problém. Oslovať Elizabetu nemusím, jeden z nich je spoluvinníkem víc než ostatní. Ne, ale vážne, kto tady rozhoduje? That's for the courts in Le Jardin to decide. Not for the officer making an arrest. Hardyho hoši, teoreticky What to by šlo. you can To by do šlo. right now is go back to your station and write a report. No. We'll stay here and discuss what happened that night. Kdy došlo k tomu incidentu s You viešením? don't have to keep answering his questions. I know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Seemed like a good way to end the week. Jak dlouho ste obiec znali? Known him? We don't associate with scum like that, asshole. Yeah. Who do you think we are? Quiet. He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Happy?
By the Pines Co., you mean Joyce Messier, the representative for White Pines? The same company you are striking against? No, I mean the Pines cow. The stupid-ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? Treš si brado a prestíra, že o tom premýšľa. This is where he tries to sow discord between you two, because he knows the company is responsible. Hey. Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. That's enough insinuation for today, Titus. Officer, your interview is drawing to an end. Don't waste your last questions. Why? 'Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out of line in my town. Takže to byl žoldák. And he stepped out of line. What kind of mercenary? The kind that shows up when you start a strike. The experienced kind, too. Had Cohoy and Semenine written all over him. A live grenade! Right here in our bar! This one has a special gripe with him coming here. Ničet. Potrebujem to dneska zapichnúť. Tento rozhovor si budeme musieť zopakovať potom najbližšie, keď sa k disku dostaneme. Ale IRL povinnosti volajú. Takže sa k tomu budeme musieť spätne vrátiť. Už sme skončili. Hej. Potrebujem bežať. Rýchly nájazd by mohol ísť. Radiátorový Dark Valkyrie. Jardo asi bude končiť. Patrik stále hrá Elden Ring, to je jeho vec. Yesior Grace hrá Arentia, ty vole. To je dobrá gamenská chat. Pošlem vás Garantii. To je zaujímavá gamenská, čo práve teraz hrá. Možno, ak sa vám páčilo Disco Elysium, tak nájdete určité zalúbenie aj v tomto. Je to taká celkom rozhodovacia záležitosť. Anyway, priatelia, ďakujem vám za súčinnosť s týmto streamom. Ďakujem, že ste zastavili tak ako v každý bežný pracovný deň od pondelka do piatku. Užívajte dnešný deň, dúfam, že sa uvidíme zajtra ráno od 8. A to je asi všetko. Ďakujem ešte raz, majte sa krásne, pozdravujte Arentiu. Čus.